Krenu, jednostavno. To traje. Prvo, jedan od prije 8 sati. Otpočne moraš komotno na 12. minutu. Represije prisutne, znači, u istočnom dijelu grada. Nešto priča o Berlinu. Međutim, znači, zbog svoje izolovanosti, zapadni Berlin je zavisio od podrške zapadne Njemačke i savjetnika. Znači, Berlin je 1948. godine postao poprište berlinske blokade kada su Sovjeti pokušali prekinuti sve puteve snabdijevanja prema gradu. Kao odgovor, zapadne sile su od svoju odlučnost da odbrane, znači, zapadni Berlin. Hajde malo nešto i o Berlinu naučimo usput, eto. Kad smo već tu. Da niste džaba ulazili. Znači, razlike između istočnog i zapadnog Berlina postale sve veće. Mnogi istočni Njemci pokušavali su pobjeći u zapadni Berlin kako bi pobjegli od represije i teških životnih uvjeta. Znači, tokom 50. Čekaj, bak, šta je ovo? WTF? Stotine hiljada ljudi je emigriralo. Hej, sine, šta je se to u mene čulo? Duplu. Aj, zvuk nekakav, ja to nisam uopšte čuo, samo sam vidio. Ne seri, jel sad dobro? Is it good now? Actually. Hej, sine, samo malo. Jel to moguće? Dobro. Ko je ovo šta post... Dena verse 2 eura samo da me spomeniš. Veliki pozdrav za vas. Uvažena, poštovana gospođo. Što je dodatno oslabilo DDR, znači istočnu Njemačku. Kao odgovor na ovaj egzodus, istočna njemačka vlada uz podršku Sovjetskog saveza podigla je, znači, Berlinski zid 13. augusta 1961. godine. Zid je, dakle, doslovno, znači, presjekao grad napola, a istočni Berlinci su preko noći izgubili mogućnost da slobodno prelaze u zapadni. Maca mala medena, ušašna. Sad ćeš ti vidjeti šta je čovjek sve. Čovjek je meščini i penetration tester. Džil je to pročito da ima? I blokiran i eto više da ne moraš uopšte opterećavati ni dolaziti na moj kanal. Eto, kratko jasno. Aman je počelo. Znači, jednostavno, pad Berlinskog zida otvorio je put ka ponovnom, znači, ujedinjenju Njemačke 3. oktobra 1990. godine i, znači, bio je ključni događaj u stvaranju nove Evrope bez podjela koje su dominirale tokom hladnog rata. Iako je, znači, zid fizički srušen, njegovo nasljeđe ostaje u sjećanjima mnogi koji su živjeli u to vrijeme, kao i u lekcijama, znači, koje svijet i dalje uči o slobodi, pravdi i ljudskim pravima, znači. Znači, zid nije samo fizički odvojio ljude, već je postao simbol borbe protiv tiranije, znači, i potrage za slobodom, što ga čini jednim od najvažnijih simbola 20. vijeka. Jedan od najvažnijih zidova, usudio bi se reći. Dakle, evo, recimo, vidite vi kakvi ljudi mi imamo. Oni vas nešto prate iz nekog svog razloga, samo sebi poznatog razloga i dovoljno je malo da im crijevo ode nalijevo, znači da vi jednostavno ne postupate onako kako bi oni voljeli i željeli i oni se odmah nešto naljute na vas, nešto bi oni sad da ovo, da ono, eto, ko meni bitno što tamo neki Ermin će mene otpratiti. Vjeruj mi, Ermine, da mi to ni najmanje nije bitno, evo ja sam te sad blokirao, znači da ti dam do znanja, znači da sam ja tebe otpratio. Znači. Veliki selam i srdačan pozdrav za našeg brata Ermina. Tako da, znači, ljudi jednostavno žele često da vas uvuku u tome nekakve svoje sukobe. Nazor, znači, univerzalni majstor je tamo nešto komentarisao, Salku, Juklu, njemu se kao ne sviđa, da li on zavidan, da li ljubomoran, ja ne znam, nemam pojma šta je tu u pitanju, da li je to neki prank, da li u to neću da ulazim, znači jednostavno on je iz nekog razloga komentarisao video Salke i Jukle, gdje je on napomenuo 4-5 nas YouTuber, nije drago što mi je Salko Juklo stavio u kontekst sa tim ostalim YouTuberima koje je nabrojio, jer ja jednostavno sa tim YouTuberima koje on nabrojio nemam apsolutno nikakvih dodirnih tačaka. Ma ima da imaš, moramo se zajedno lijepo igrati.
ali ja mu se zahvaljujem što me je spomenuo u pozitivnom svjetlu, znači što je lijepo komentarisao mene i moj kanal i prema tome šta? Ja sad trebam Salku Juklu, znači da napadam, da ga otpratim, zato što se to ne sviđa jednom Erminu. Puno ti Ermine sebi daješ za pravo za jednog Ermina. Znači, zato što se ja ne sviđam tamo, Salko ne sviđa nekom Erminu ili univerzalnom majstoru ili šta ti ja znam, nigdje veze, bukvalno nigdje veze. Ili zato što se Salko Juklo posvađao sa Erminovim Jaranom, narkomanom iz Sarajeva koji pljuje, vrijeđa sve redom. Znači, pokušava. Zar nije ti do jučer bio Jaranika, pozdravljao ga ti u 40 lajvova ušćorlok meni? Pa šta bi sa Jaranikama? Aj, da niste nasjeli jedan drugom. Evo muha jebo mater. Na svake moguće načine da izazove dramu, da zavadi ljude, da posvađa, znači, što se kaže, zavadio bi 2 slike na zidu. I ja sam to narkomanu tolerisao, znači, dugo vremena. Nemoj vrijeđat čovjeka, čovjek bolan taki prirodno i šta imao, kako si mi? Sam tolerisao, znači, mnoge te stvari, međutim, jednostavno neki ljudi, jednostavno, vjerujte mi, nisu vrijedni vaše pažnje uopšte, jednostavno trebate da ih ignorišete. A što njemu ne upališ live pa mu ne ispričaš kako jest? I to je to. Ja sam samo to, znači, uradio i ma i ja, bogati ljudi, jednostavno, Sajkoni šalje 1 eur test. Welcome to the Skype call testing service. Leave your message after the beep. Hoće ljudi jednostavno da upravljaju sa vama i sa onim što vi. Šta, koga briga, šta ja snimam, šta? Pusti ako se gleda, ne gleda, razguli. Produži dalje, pa ja pustim film o Berlinskom zidu, o Berlinu, o Berlinskoj podjeli, progovorim malo na tu temu i šta je koga. Tebi dobro, tebe boli briga, tebi super. Zanima neka pogleda, koga ne zanima neka produži dalje. Ali molim vas, nemojte mene da uvlačite u te svoje svađe i sukobe i šta ti ja znam. Ja znači ako sam dobar sa Salkom Juklom, ja hoću i dalje da ostanem dobar sa Salkom Juklom. To što je Salko Juklo s nekim dobar, s nekim u svađi mene to ne zanima, ja u to neću da ulazim, razumiješ? Sve ono što je hajr, što je kako treba, ja ću podržati. Što je kako ne treba, ja neću podržati. A mislim, neki ljudi, znači, oni vole i da vas vrijeđaju i da pljuju po vama, da se ismijavaju, da vas omalovažavaju, da se šprdaju sa vama, da vrijeđaju vašu čast, da ono. Opet ponavljam da ti nemaš čast i već dugo to traje da je ti nemaš. A moram te vrijeđat, brate moj, kad ti vrijeđaš mene. Znači ja ti moram odgovoriti. Ti si stariji i pametniji i moraš popust prvi. Ja sam mlađi i gluplji i ne mogu nikako da popustim. Ko mazga sam zapeo. Međutim, čim vi malo njih dadnete na bilo koji način, odmah krenu ko ona stvar da plaću, da cvile, da se žale, da traže okolo pomoć, jednostavno žele da vas posvađaju sa drugim ljudima. Ja to neću, znači mene to ne interesuje, ničija, znači, međusobna ta čarka, svađa, mene to apsolutno ne zanima, ja s tim neću da imam ništa. Evo i ovaj Ermin, on je mene pratio dugo vremena, vazda sa nekom dozom nekakve, hajde da kažem, s nekom rezervom i ovo i ono, i malo prije progovorilo iz njega ono što je progovorilo. Znači, on je kao mene otpratio zato što ja podržam stav, ma daj, molim te, nemoj biti smiješan ko kakva djeca u školi. Isto ono, kada se djeca posvađaju pa kaže moje braba najjači vozi bager, moje jači vozi kran. Mislim, nigdje veze gluposti i budaloštine. Šta me briga, hoš me ti prat, neš me prati, tvoja privatna stvar. Kogod došao, dobro došao, ko ne došao, eto sam si izrazio želju, eto ja sam te blokirao i sad znači htio ne htio neš me više moći pratiti. Idi sad okolo tamo, tračaj o meni, pričaj kako sam ovakav onakav, kako ste svi navikli inače da radite. Znači čim vam se ne ide niz laku, odmah odete tamo i ko što i tvoj Jara narkomančina, odmah ide tamo, vrijeđa okolo i... Što toliko vrijeđaš čovjeka uporno, nije mi jasno. Test 2, hvala ceke na 4 marke, da Bog da ti dragi Allah, Berića ta podario. Govara i šta ti ja znam. Vi biste, Boga mi da nekome uređujete sa 100-200 pretplatnika, vi biste nekome da uređujete šta će on da priča, o čem da govori, s kim da se druži, s kim da bude dobar, s kim da ne bude dobar. Balavci, balagudija. Uvažena gospođa Denaverse, uvažena poštovana gospođa, pazi. Ja ću snimat, pričat o čem ja hoću i o kome ja hoću, a ne onome o kome se vama sviđa i vi hoćete da nekome... Da znaš da ću i ja isto. Eto, hoću tako mi Allaha.
određujete da ovo... Imaš, brate, svoj akaunt, imaš svoj kanal Ermine, odeš tamo fino, snimaš, postavljaš šta hoćeš, eto ti sad, evo dao sam ti materijala, ideš slobodno, pljuješ, tračaš o dijasporcu, napadaš ga, vrijeđaš ga i postičeš uspjeh odmah. 50 plus, 50 vidite koliko već? Ako ti je toliko stalo već. Glumite tamo nekakve neutralce, priklanjače se, ulizujete se ljudima tamo po live-ovima. Znači, što se tiče dakle, Berlinskog zida, konačno možemo da kažemo da je on bio bukvalno, znači, jedan taj veliki dugogodišnji simbol hladnog rata i znači podjele, znači ne samo Njemačke, nego i cijele, znači, Evrope. Faktički cijela Evropa je preko 40 godina bila podijeljena, znači, na dva bloka. Znači, ima to mnogo neispričanih priča, dogodovština, ovoga, onoga, svega nečega se tu dešavalo i šta ti ja znam. Možda vremenom nekad pronađemo i pokoju tu pojedinačnu priču, pa malo o njoj ispričamo i progovorimo, znači. Hoće ovo mučno biti. Ali evo, dovoljno je nekad da vam uleti sa nekim bezveznim komentarom, da vas jednostavno izbaci iz konteksta, da zaboravite o čemu ste počeli pričati i zašto ste se pripremali. Trenutno, Aldine, trenutno ništa ne osjećam, osim samo da ne mogu da vjerujem da ovo i dalje ide. Samo to malo, a ništa drugo. Dakle, ljudi moji, da vam odmah kažem, znači. Još ovo nije ništa. On nije još ni počeo. I ranije su neki pokušavali da izazovu svađe, da recimo onaj Inspirativni horizont, ja se dobro sjećam kad je on dio, poslije on to priznao, znači on se predstavlja kao vjernik, musliman praktičar, a uzeo je dio, znači, lajva, od mene od Čaleta, isjekao dio lajva, gdje je Čale govorio o Ibrahimu, onom je Smajiću i on ga je poslao ga je onome kokošaru iz Zenice, da bi poslije upecao se na tu folu i počeo psovat meni Čaletu majku i šta ti ja znam. Tu je meza. Znači, i poslije on to priznao. Znači, ljudi jednostavno iz te svoje zlobe i zlonamjernosti često koriste priliku da i nisu jedni, mnogi to rade i koriste. Ima ljudi koji jednostavno bliže se s vama da bi o vama saznali neke stvari iz vašeg privatnog, ličnog života, pa poslije prvi put kad se posvađaju sa vama, znači, ufate se toga i zloupotrebljavaju to i šta ti ja znam. Znači, ljudi ovdje na ovom YouTube pokušavaju na mnoge načine da postignu uspjeh, da postignu rezultat nekakav, da šta ja znam. Zamisli. Čudo. Jednostavno, eto, da se kao pokažu, da se dokažu kao nekakvi content kreatori, ovo ono, pa onda često, nažalost, kad to krene nizbrdo, kad više se pokaže da to ne ide kako treba, da nije u redu, znači, oni okrenu nekoj priči, nekom plaću, spremni su uvijek druge da optužuju, da napadaju, kako su drugi krivi, kako ih drugi prijavljuju, kako ovo, kako ono. Čujem onog... Pazi, manipulativnog đubreta, pazi, po koji put mu moram objasniti. Da niko ne laže i ne izmišlja, hvala dragom Allahu Đelešanuhu, dostupni klipovi. Da niko ne laže i ne izmišlja da si ti prijavljivo, nego ti od jutra do mraka dršćeš i prijavljuješ live-ove i klipove i kanale. Ljudima nema gledalaca, ne idu notifikacije, radiš to konstantno i tio si okupit grupu i nije ti to uspjelo. Brate naš, pokoji put da ti... Ma još 1000 puta jebu sve, nije nikakav problem. Čaleta tamo plaće cvili, eto, kao, samo što nije proplako na onom videu, kao eto nekomu prijavljuje odnekli njemu i tamo nekakvim onim kamionđema i ovima i onima. Ti mu prijavljuješ, jel ne možeš podnijeti nikoga ko sebe? Kao prijavljuje im neko kao... Čistokrvni narcis. Da ne može da im uđe u live više od 30 ljudi, nekad ulazilo 100, 200, 300, nemam pojma ni koliko sad, ne mere više, kao YouTube je ograničio. Čista laž i propaganda, znači. Čista laž i propaganda. Neće ti YouTube nikad ograničiti broj ljudi koji mogu da ti uđu u live. Znači tebe ako će ući... Hoće ako 300 ekstremista i terorista potencijalnih reportaju i da manipulišu algoritam, onda hoće. 12, 20, 100.000 ljudi, YouTube ti to neće ograničiti. Ali ti to ograničavaš sa svojim načinom rada, sa pljuvanjem, sa napadanjem drugih ljudi, sa kritikovanjem, s ovim. Pa da onda ti pusti nativno da ja fasujem propast radi toga što to radim, a nemoj to pokušavat klikovima sa 300 profila. Debilu.
s onim, sa blaćenjem, ne postiže se uspjeh i rezultat. Uspjeh i rezultat se tako ne postiže. Znači, uspjeh i rezultat se, dragi moji, postiže sa dugotrajnim, napornim radom. Radom. Znači, Rado Manojlović, na primjer. Konstantno rad, snimanje. S time se, znači, pogledajte malo jače YouTubere, vidite koliko godina oni rade, snimaju, koliko snimaka imaju na svom kanalu i šta ti ja 12, 13, koliko već kanal. znam. Na taj način to uspjeti. A ne mreš, ti otvorio si kanal prije pola godine, nije možda ni cijelu godinu i ti sad hoćeš neki uspjeh, ti sad tebe nešto hoćeš ti, da tebe prati 500.000 ljudi u live, ovo ono, ma daj, nemojte biti smiješni, nemojte biti djeca. Šta vam Don't be je children. Nije YouTube s grane pao, da oni tek tako, pa šta mislite vi kad oni na taj način nagrađivali, znači gurali te kontente, pljuvačke, svađalačke, reakcionarske i ove i one, faktički ste izmislili novu nišu reakcije. Ja mislim, sad vi očekujete od YouTube-a da napravi novu nišu koja se zove reakcije. Mi to ne očekujemo, to već postoji i prvo to stranci napravili, a ja samo prekopirao i svi drugi je to prekopirali. Znači prvo su to stranci počeli raditi. I sad ako se hoće da se to ukine, morat će se bogami i kod stranaca ukinuti. Ne mere se ono samo u jednoj državi ukinuti, na svu sreću. U Bosni i Hercegovini. Pozdrav, uvaženi gospodine. Veliki pozdrav za tebe, komšija, još uvijek ovaj krmak aktuelan. Vjerovat nećeš, znači ovo je još je on sad nabio rekord u ovom zadnjem live-u, preko sat i po ja mislim da ima, da sam snimao. Što je najgore u tim reakcijama, vi ne gledate nikoga, ćete popljuvati, ni uvrijediti, ni čiju čast ćete omalovažiti, nije vam to uopšte nije bitno. Ljudi koje sam ja na bilo koji način popljuvao, uključujući i tebe, nemate časti, ali uopšte. Četiri mjeseca član, Fikret Hadžić, možeš li malo vrat live nazad, nešto pravo zanimljivo na TV-u? Fikrete, čaču svog zajebaj za 20 maraka. Ili dadni mu 20 maraka i reci, čača ja došla te zajebavam malo. Ne samo da vi nešto laprdate, da pričate, da mlatite praznu slamu, da to Raja sluša, da vama Raja plješće, da vam ide niz dlaku i to je najbitnija stvar, u super chatovima da vam bacaju pare, to je vama bitno znači. Nemojte, molim vas, ni bacat pare u super chatu, ni falit me, ni ići niz dlaku, idite kud hoćete, rate šta ćete, samo nemojte rati ovo što nabroju. I vi smatrate da na tom možete izgrađivati taj svoj kontent, znači da... Ma ja samo smatram da si ti potpuno ludi, ništa više od toga. To može da ide. Dragi moji, da znate da ne može, da to nije baš tako prosto jednostavno kao što se mnogim od vas čini. Nije, vjerujte mi da nije. No, it is not Ali neću te blokirao sam te. A ti prati koga hoćeš i solidaršiš se s kim hoćeš, to je tvoje. Samo nemoj tražiti od mene, molim te da se ja svađam s nekim zbog tvog hatra, niti ni bilo ko. Znači jednostavno to nije u redu, to nije ispravno s tvoje strane, da ti od mene tražiš da se ja zbog tebe i zbog tvog hatra zavađam s nekim. To, kako, zašto i koga Salko Juko podržava. Nihad Šiš, 2 marke, pozdrav Nihade, kako si? To ne želim da ulazim, niti bilo ko. Znači, to me ne zanima, neka podržava koga hoće, kako hoće. Čovjek mene nije rekao pola ružne riječi, znači kad su najjači napadi, najžešći na mene bili, čovjek je stao u moju odbranu, znači... Ne postoje nikakvi napadi na tebe, postoji samo odbrana od tvojih dijela. Ne postoji napad na tebe, brate. Jasmina Omerčić, hvala ti na članstvu. Nikad nije bio nikakav napad na tebe. Nikad niko nije pozvao na to, dok ti jesi. Znači, postojala je samo odbrana od tebe. Stalo je odbrana časti meni i moje porodice. Znači, pokušao je jednostavno da izbalansira tu, da ja to cijenim, poštujem i prema tome nemojte tražiti od mene da ja brata Salka napadam, molim vas, ja to neću.
To je to. Evo ja neću od tebe tražiti to, pa ćeš ti pričati da sam ja to radio. Ko što pričaš za jednog Mirzu da sam radio, iako ga nikad nisam spomenuo. Eto. I džaba ja onda laprdam kad ćeš ti kontru udarat. Ko debil. Znači, eto. Sad. Klik, klik. Hejže. Čime se ja bavim? Pokušavam vama da pokušavam nešto da podesim na dakle ljudima i sami ste dali primijeti u posljednje vrijeme, znači da ja svoj kontent stvarno pokušavam da zasnivam na nekim stvarima, nekim temama od kojih ćemo svi jednostavno imati neku korist. Ti svoj kontent zadnjih 45 live-ova, to jest 2 do 3 mjeseca zasnivaš na samo meni. I samo meni i samo meni. Ni na čemu zdravom i ni na čemu korisnom po bilo koga, nego na samo meni. Evo recimo znači za večeras sam pripremio znači temu o content znači kreatorima, cyber kriminalu i o prevenciji, znači tako da se čovjek niđe mene ni u jednoj od te 3 stavke. Niđe mene u content kreatoru, niđe mene u cyber kriminalu i niđe mene u prevenciji toga. Samo za društvo ćošku, samo za društvo ćošku, samo za društvo ćošku. ESOP 10 eura. Konvertibilnih, naravno. Možeš i konvertovati u što hoćeš. Džaba ti dijasporac dobio Tuborg na mozgu. Haj ž, Amire. Hvala ti na 10 eura, ž i tebi. Žnje. Zaštiti, znači koja je to veza između content kreatora i cyber kriminala i da li uopšte postoji ta veza i koliko content kreatori su zaslužni, odnosno nisu za prodor cyber kriminala, znači i koliko su sami oni često znači doprinose. Haj, proćemo eto i kroz to kad dođe na red. Hvala Jasmina Omirčić na jednoj konvertibilnoj markici. I učestvuju u tom cyber kriminalu i šta ti ja znam. Pa smo malo večeras mislili na tu temu da progovorimo malo, da razjasnimo znači te neke stvari po tom pitanju. Kome nejasno da razjasnimo. Da malo ljudima približimo našim pratiocima i gledalcima, znači da približimo te neke stvari, detalje. O tome, znači gledamo znači da gradimo svoj kontent na nečemu što će biti od opšte koristi za sve nas. Znači, bukvalno, znači, ne želimo svoj kontent da gradimo na drami, na svađi, na vrijeđanju, na pljuvanju, na omalovažavanju, na ovome, na onome, niti nas to zanima, niti nam je... 45. već live stream tvoj je tačno to što si sad opisao da ne želiš da radi. Ti si tačno, ali pazi, tačno, kristalno jasno to si radio. Zadnja 2-3 mjesta, tačno to što govoriš da nisi. Ali tačno, ne mre biti tačnije. To cilj. Odabrali smo jedan teži put, znači teži put uspjeha, ali sigurno ispravniji i kvalitetniji. Znači sigurno ispravniji i kvalitetniji put uspjeha je naporno. Ovako kad je neko ubijeđen i lud, nema te sile da ti njega možeš više vratiti. To ti je gotova priča. Snimanje, onda treba tu uložiti i dosta vremena, dosta znanja. Treba se edukovati, treba istraživati teme, odvagivati, znači sa svake strane pristupati određenim temama.
voditi računa, jer ima ljudi koji u svakoj vašoj progovorenoj riječi pronalaze sebe, ima i takvi ljudi, nažalost, to za mene jednostavno psihički bolesnici, znači. Pa ti si psihički bolesnik što 45 videa zaredom po sat i više pričaš o jednoj te istoj osobi. Ti si, brate moj, psihički bolesnik. A ja te neću pustiti na miru jer ta tvoja zamisao neće se ostvariti. Koliko god ovo trajalo. Ti bukvalno sebe opisuješ. Koji na svaku progovorenu riječ, oni tu sebe vide, sebe nalaze oštećenim i tako dalje i tako dalje. Ima, vrate, ljudi live-ove i čuju kako to zvuči i da to ne iđe veze što si ti rekao. Dakle, i tu morate da pazite, da vodite računa, znači šta pričate, kako pričate, o kome pričate, da se ko ne bi slučajno našao uvrijeđen, da ne bi ovo, da ne bi ono. Ti moraš paziti 45 svojih live-ova šta pričaš, da se ne bi ko našao uvrijeđen pa počeo ti ovako odgovarat na live-ove. Ti prvi to moraš paziti, pa će onda paziti i drugi. A ne mereš ti ne pazit i da drugi na tebe pazi. Ajoj, pa nisi malo dijete. Mislim, nisi u mudima. Muda orutavila, a možda jesi u glavi. Sad ja znam. Tako da, jednostavno, ne znam, nije lako, vjerujte mi, znači, nije lako uspjeti na ovom YouTube-u, znači, iz jednostavnog razloga što ima dosta loših zli ljudi i koji šta god da vi uradite, oni u tome vide neko zlo, neku štetu. Ima dosta zli ljudi koji šta god uradite vide u tom neku zlo i štetu i hoće to da reportaju i invajtaju 300 ljudi da se oforme u terorističku grupu. Ima to i sad onda moramo to maket, pa da nema. Hvala te ksite, na 12 eura pušimo ti cigare. Evo za kafe i cigaja, more i pive. Hajže. Hajže. Nešto. Znači oni se ne vraćaju, njihov kontent se ne bazira, ne zasniva na tome šta oni rade, kako oni rade. Znači cijeli njihov kontent se zasniva samo na tome šta drugi rade i kako drugi rade. Pa de ti nemoj pričat o meni čitavo vrijeme lajva ili pola svog lajva ili uopšte 5-10 minuta, nego pričaj o Berlinskom zidu sat vremena. I onda ja neću imat potrebe. Da jednostavno ti prvi moraš stati. Brate naš. Pa imate tu one ljude koji su malo sirovi, tako da kažemo, sirovine. Imate oni koji su malo prefiganiji, znači koji malo kao između redova, kao nešto pokušavaju da kažu, pa u stvari ništa ne kažu, a eto oni bi še maksimum, sve da vam nešto da vam nabroje, ali da se vi ne prepoznate, odnosno da... Ko ti vaku što se svega nabrojiš svakom i uvijek kažeš da ti pričaš o pojavama, a ne o konkretnoj osobi. Tebi to daje da se nabrojiš, a da ne izgovoriš ime. Eto, bukvalno opet sebe opisa. Hvala ti ksite na 6 eura i na o tom čovječuljku. Opet sebe opisa. Se ne možete vi uhvatiti. Hvala ti što meni olakšavaš posao. Za njihovu riječ, da ih ne možete pravno procesuirati, da ovo, da ono i tako dalje, tako dalje. A, ti prisluškuješ live-ove, neće li ti ko šta žestoko reći i kritično pa da ga možeš tužiti, pa ja si ti rekao na početku, a ti nisi dovoljno pametan za tog. I da to džaba gubiš vrijeme. Mislim, budaloštenje, gluposti. Takav je, nažalost, taj naš balkanski mentalitet, sirov. Takav je, nažalost, mentalitet čmolje kad izgubi u bici i u svađi i u tom namjeri toj zloj što je htio. Takav je, nažalost, mentalitet tog čmolje i evo slušamo sad kako cmizdri. Sirov, skroz sirov, loš. Dobro si se distancirao od ovih svih tema, ne izlaze ti iz usta. Bibliji, nikakav, bukvalno da kažem, znači, gdje jednostavno, šta ja znam, gdje se vaša dlaka cijepa na četvero, što se kaže, jednostavno. Ne cijepa se tvoja dlaka, nego potez reportanja i kletva. Uporno ti govorimo da je to problem. Istražuju se sve vaše mahane, na kraju istražuje se vaš
Nijedna tvoja mahana se ne istraži sad u nekom momentu. 6 eura ksite, de mi reci šta manje uzima, a da ti više dobijaš. Jel bolje PayPal ili ljubi brat? Bolje je PayPal, onda meni sve, a ovako kad je u super chatu, meni ide 60%. Ali nema veze, jer i ovo u super chatu ima jaku korist. Jer kad algoritam vidi da ima super chat, znaš, malo će to biti drugačije. Malo, tekenjuk, trun će biti drugačije. Neće baš biti isto. Ko na kanalu, na primjer, bez monetizacije. Tako da i ista je to snaga. Privatni život, na kraju se pođe objavljivati detalji iz vašeg privatnog života, diraju se članovi vaše porodice na najgore, na najgnusnije načine, najogavnije, najprljavije i sve se to zove nekakvom, hajde tako da kažemo, medijskom slobodom. Black Stena $10, evo da popiješ jednu s puncem i pozdravi mi ga. Danas je bio na vraću. Hvala. Medijskom slobodom koja se od naivnih pratilaca debelo naplaćuje. Debelo naplaćuje i debelo kešira. A niko ne traži ove stvari, ove donacije od pratilaca. Oni to sami odluče da žele kliknuti. Nažalost, postoji uvijek taj argument i možeš ti reći šta hoćeš kad uvijek ima taj argument da oni sami ono kliknu. Evo ako malo načuliš uši, čućeš da nećeš čut. Pazi, čućeš da nećeš čut. Nijednom da sam ja rekao da nek neko donira. Ja govorim nemojte donirat. Sad će kaj je obrnuta psihologija. Evo nemojte donirati, da donirajte nemojte. Evo obrnuta, sada se opet vratimo na. Moramo uvijek još jedan broj dodati. I valja, znači, jednostavno YouTube je svijet gdje možete uspjeti samo na taj način s kim si, takav si. Faktički, znači, ako se neko okrene tom lošem putu i načinu djelovanja, sve dok ste uz njega, dobri ste, nije nikakav problem, sigurni ste, međutim, čim, to sam ostavio na vlastitoj koži, znači, čim se usprotivite... Da nemojte na verse! Ima li smisla govor da nemoj? Ima li fajde? Samo se kliknulo. Neki ti autokliker ima, neki virus, treba ti doći očist kompjuter. Načina djelovanja pristupa padate u nemilost i onda ti ljudi, to je par ljudi na bosanskom YouTube sceni, to je troje ljudi, znači, koji su spremni onda da vas anatemišu, da vas čereće, da vas, mislim, naravno, oni to samo pokrenu inicijativu, a njihovi pratioci jedva dočekaju, znači, da to besplatno prošire i dalje. Nemojte jedva dočekivati ove live-ove. Stežte se od muke, ono teško ih dočekujte, nemojte jedva dočekivati. I onda to ide u nedogled, znači, bez ikakvih dokaza, bez ičega. A gdje su dokazi da su lažne pare? Pa ima on dokaze. A evo, bez dokaza mi da pričamo, evo ovdje imate na Kliksu članak kako je Samir Drakovac osuđen zbog prijetnji Bakiru Hadžiomiroviću. Ako na Kliksu članak, evo refresh, ako na Kliksu članak nije dokaz, onda ti, brate, uzmi tuži Kliks, evo vam link. Opet, ko ne zna, evo link. Znači, ali jebeni problem. Ja ne mogu stvarno da shvatim. Eto, ima link, eto, dokaz. Traži čovjek dokaz. Eto, je li to dokaz? Eto, ako nije, nek nije. Ajmo dalje. Znači, bukvalno, mislim, nevjerovatno, znači, šta se sve ne dešava i onda vrlo teško je, ali nije nemoguće, znači, ali se može uspjeti, znači. Nevjerovatno je šta se sve dešava da ti ovo radiš 45. live i da ima jasan dokaz i članak šta si uradio i ti se ponašaš kao potpuni ludak što i jesi i što ne mogu ja nikako sebi više shvatiti govoreći kako mi to izmišljamo nešto. Znači nevjerovatno si ti, sine lud. Pa ja nikog luđeg od tebe vidio nisam, ali nikog, niđe nikad. Jednostavno mogu se snimati neke, hajmo reći, normalnije, regularnije stvari koje možda u početku neće imati nekog velikog uspjeha, znači neće se možda puno gledat, pratit i tako dalje, ali vremenom vi ćete na taj način steći kvalitet, steći publiku odgovarajuću koja će vas na kraju kad vas podrži, znači
odgovarajuću koja će vas na kraju koja kad vas podrži, znači iskreno će vas podržati, znači neće biti ko ovaj recimo Ermin, znaš, malo u crijeba nalijevo je on nešto pratio te ja pa te otpratio, nisi me morao ni pratiti. Kad si takav kakav jesam, nisi me morao ni pratiti, vjeruj mi, ne znači mi tvoje praćenje ili nepraćenje mi apsolutno ne znači ništa, pogotovo kod labilnih osoba, znači meni trebaju stabilne osobe da me zaprate. Šta će ti stabilne osobe kad si ti nestabilna osoba i ludak potpuni? Šta će tebi stabilne osobe? Znači ljudi s karakterom, ljudi koji imaju svoju vrijednost. I šta će tebi takvi ljudi kad si ti bez karaktera i bez ikakve vrijednosti? Eto, da objasni šta će ti? Znači, takvi ljudi mi trebaju da me podrže i da ja njih također podržim i to je to. Jedino ti mogu oni pomoći da te pošalju neđe na liječenje, ni za šta drugo oni nemaju šta s tobom raditi, pametni ljudi s karakterom i vrijedni. A ne tamo neki iza nekog lažnog lika ili profila koji jednostavno visi po YouTube-u i hrani se budalošnjama, glupostima i šta ti ja znam. Bukvalno niđe veze nisući, ali eto. Nešto Raja slabo lajkaju, ja ne znam šta je, u čemu je problem, zašto se ne lajka, velika je posjećenost, sad. Ja stvarno isto ne znam šta je problem, što neće da ti lajkaju, eto stvarno ne znam. Šta je da vidimo ovdje šta kaže analitika. Analitika. Neki bug je 100%. Kaže. Imaš na opciji, na stranici svakoj YouTube imaš report bug i onda prijaviš to developerima i oni će vidjeti o čemu se radi. Aha. Znači, Zape u Matrixu imaš kod Andrew Tate-a 49,99 eura PDF file kako se obogatiti. Ali moraš prvo izaći iz Matrixa. Dakle, Raja, šta da vam kažem? Uspje. Success. To jest neuspje. Na YouTube-u. Unsuccess. To vam, dakle, ne može niko garantovati. Jednostavno znači to. Ali može narušiti masovnim reportanjem što ti radiš i radio si. I radit ćeš vjerovatno i dalje. Niko garantovati ne može. Vaše je da se potrudite. It is our job. To make some effort. Uspjeh je znači do Allaha Đelešanu. Success is up to Allah Đelešanu. Znači vaše je dakle da uložite trud u taj svoj rad. Invest into our work. Jednostavno da simply to, hajde da kažemo, let's say, da se potrudite, da snimate, to make some effort to record videos, to upload, tako dalje, etc. Znači da učinite sve ono što je do vas. To make everything that's up to you. Rezultat je kod Allaha Đelešanu, znači Allah Đelešanu je taj koji daje krajnji rezultat, znači krajnji uspjeh je znači kod njega. Tako da normalno kroz to trebate i morate da vodite računa na prvom mjestu nemojte vrijeđati, kaljati čast drugih ljudi, jer čast čovjeka kod Allaha Đelešanu je veća od Kjabe. Ja obećavam da neću vrijeđat ničiju čast ko ima čast. A ko izgubi čast i nema je, to možeš slobodno vrijeđat, jer nije ni njega bolio kurac kad je to radio i gubio je, što bi tebe bolio da mu nešto izgovoriš, niđe veze. Znači, u bukvalnom prevodu, kada bi čovjek otišao u Meku i svojim rukama srušio Kjabu, to je manji grijeh od toga da on vrijeđa ili kalja čast drugog muslimana. I što ti 45 live-ova kaljaš čast mene onda, ako je to tako? Ma zajmo, mene interesuju samo pratioci koji me prate zbog sadržaja mog kanala, a ne koji me prate ili otprate zbog drugih kanala. Pa jeste, zato ja kažem, meni su bitni čvrsti, stabilni ljudi koji čvrsto stoje na zemlji. Znači, a ova ovako spadala koja idu s kanala na kanal pa gledaju da zavađaju, pa kaže, hej, ona je tamo rekao o tebi ovo, hej, ono, mislim, nigdje veze, to su gluposti, pa nema čovjek vremena
da troši na takve gluposti, mislim, nigdje veze. Nema čovjek vremena da se osvrće na sve to. Znači, sve prati, ni jednu minutu ne sve prati i prisluškuje. Toliko ludo. U svakom slučaju, insan treba da vodi računa o tome šta priča, o čem priča, kako priča i tako dalje. Znači. Pošto ne kreneš onda voditi računa o tome? Znači. Eno opet report piše. Al džaba ti to pišeš, on ti to sve pobrišu tam, brate. Dođe neko jednom u mjesecu, klikne select all, move to trash i... A on hela hoće biti po tastaturi. Evo kaže, recimo, inače ni monetizaciju ne znači ništa osim ako bi imao šanse zaraditi veće pare. Ma normalno, pokušavao sam na tu monetizaciju, vidim ne ide, to je par eurića, nešto ono, tako da nigdje veze, znači. Šta znam, recimo na YouTube se mogu naći različite, znači loše prakse i znači sadržaje ti koje bi trebao izbjegavati, znači pa evo navešćemo mi nekoliko primjera. Recimo to su na prvom mjestu su dezinformacije, znači lažne vijesti. Znači postoji mnogo kanala. Tvoja dezinformacija i lažna vijest da sam ja Muhameda a.s. nazvao Tobe Arabi pedofilom. Tvoja dezinformacija i lažna vijest, širio si je, koliko je širio, 7, 8, 10 live-ova ili je puta toliko ponovio? Zašto si to radio i sad kritikuješ to? Koji šire netačne informacije o raznim temama kao što su zdravlje, politika, nauka, drugi youtuberi, humanitarne organizacije i tako dalje. Znači ove informacije mogu jednostavno dovesti do pogrešnih uvjerenja ili do štetnih postupaka, znači. A mora se to sve objasniti da se ne mora dršćat. Ja ne znam što dršćeš dok to pričaš. Na drugom mjestu ćemo navesti da su to recimo clickbait sadržaj. Znači, mnogi YouTube kanali koriste umanjujuće naslove i sličice kako bi privukli gledalce, ali sadržaj često ne... Pa ti me nazvao cyberkriminalcem i ja stavio u naslov cyberkriminalac. I sad kako je to, znači ti si mi smislio onda clickbait, ti si kriv za moj naslov, što je vakav. Ja možda drugačiji neki stavio. Ispunjava očekivanja. Znači, jednostavno dešava se da ljudi prave one sličice tamo vamo, koje u stvari apsolutno znači nemaju nikakve veze sa stvarnoću, a u stvari ona je samo prikupljaju znači gledalce, pratioce. Kopiranje tuđeg sadržaja, znači kršenje autorskih prava je učestala znači pojava gdje se korisnici koriste tuđim videom. Ako nema kod nas zakon za cyberkriminal, kao što kažeš, onda barem ima ovaj za autorska prava, advokata i tužbicu. Bez dozvole što može dovesti znači do pravnih posljedica. Ne treba mi dozvola, ne može dovesti, iščitaj, neću ti ja to ponavljat, znaš barem čitat. Će neko reći, evo ja koristim sadržaj tuđi ono, međutim taj sadržaj je propraćen komentarisanjem, tako da s te strane jednostavno, ali evo ćemo mi da ponovimo znači jedan sadržaj koji smo već znači koristili, tako da dakle negativni komentari i cyberbullying, znači mnogi ljudi se suočavaju sa zlostavljanjem ili negativnim komentarima što može imati ozbiljne posljedice po mentalno zdravlje. To je već posljedica, ne može to imati svoju posljedicu, mislim može, ali nije to sad, to bi bila druga posljedica po redu. A to što se ti suočavaš sa tim ružnim komentarima je to što si uporno debil, ovako 45 live-ova i 2-3 mjeseca. I to što se ti sa tim suočavaš, to je za debile normalno. Jer to bude posljedica kad imaš debilne poteze i ružne i đubretarske, onda jebi ga, vratiti se. Jer ne voli niko da sereš po njemu. A ti sereš po svima. Znači, zadnjih mjeseci ja i moja porodica smo se također znači, susretali znači, faktički sa internet zlostavljanjem, negativnim komentarima, ali hvala Allah, znači kod nas to nije... To si sam sebi zaradio svojim postupcima i ovo zarađuješ i dalje. Eto, to je nevjerovatno. Izazov nikakve posljedice po mentalno zdravlje, a šta će dalje biti, vidjet ćemo. Ti si već psihički bolesnik, ne možeš ti otići u gore radi ovog, jer ti si već u gorem.
nego što ja mogu postići s ovim. Tako da nema straha oko toga. Neprimjeren ili uvredljiv sadržaj. Znači, video zapisi koji sadrže nasilje, mržnju ili diskriminaciju su prisutni na platformi i znači mogu negativno utjecati na publiku posebno. Ne, to su samo razlozi koje ti lažeš YouTube-u kada tipkaš od te tam svoje reporte i kad ubi po tastaturi. A ništa se od toga ne nalazi uz video zapisima i dokaz tome što si ti reportu i ljudi pregledali i nema, kaže sine, ničeg. Još uključili reklamešine i sve zeleno. Eto, to je isto bilo i ti sad opet i dalje isto. Ludka je, nije to tako. Svako je gluplji, jedino ti znaš kako bi trebalo biti. Na mlađe gledalce. To je ono o čemu sam ja često govorio, znači da se treba pripaziti, da se takvi sadržaji trebaju sankcionirati, ali samom spomenom te ideje vi jednostavno kao... Komisija višeg tijela se sastala i procijenila da sadržaj ne treba sankcionirati. Thank you very fucking much, you know, Barry. Da ste darnuli, stavili ruku direktno u džep tim nekim content kreatorima i šta ti ja znam. Alaikum salam rahmetullahi barakatuh. Kaže Raror Grgljar, assalamu alaikum. Alaikum salam rahmetullahi barakatuh. Kaže Bosansko srce, imam solidnu penziju i ako bih zaradio $1000, jednostavno bi mi bila smanjena penzija za toliko. Pa jeste tamo gdje Alaikum salam Raror, jeste li kad bili u Meki pokraj one kocke? Kaže Bosansko srce, ja nisam Raror. Kaže Raror, ja bih htio ići kod kocke, ali kažu da ne mogu muslimani ići. Pitanje kako dobiti vizu. Pa ne znam, pitaj Roberta Dacešina, on je nekako uspio da ode dolje provjeri sa njim. Zatim, znači, kaže, neprimjeren ili uvredljiv sadržaj. Video zapis koji sadrže nasilje, mržnju ili diskriminaciju su prisutni na platformi i mogu negativno utjecati na publiku. Evo, nit sam nasilan, nit koga mrzim, nit, šta je treće? Diskriminaciju su prisutni. Nit koga diskriminišem. Pazi. Jasno, nisam nasilan, ne mrzim nikog i ne diskriminišem nikog. I jasno, to se vidi upravo. Upravo se to vidi da nema. I ti pričaš kako to ima. Ludače bolesni. Na platformi mogu negativno utjecati na publiku, posebno na mlađe gledalce. Dakle, ja sam pozivao jednostavno na... Pa mlađi gledalci se smiju u svemu ovome. Ovo jedino negativno na tebe utiče. Na smanjenje, na ograničavanje takvih naslova i izazvao sam veliku mržnju prema sebi, koju pojedinci pravdaju nekakvom kletvom, nekakvom psovkom i šta ti ja znam. Nije nekakvom, nego da Bog da umirali, da Bog da se raspadali, a ne mogli umrijeti, ja. Da Bog da se raspadali, a ne mogli umrijeti. Da Bog da se u svom mjestu okretali od bolova i truhli, a ne mogli umrijeti, pa ono da vas što duže boli zato što ne merete umrijeti, a u takvom se stanju. Nije to sad ono bilo kakva, nego tačno ovaka. Tačno ovako bolesna je bila, ko što si i ti bolestan. Sličnim glupostima, a u stvari pozadina... Nije to glupost, kaki glupost? Svega toga je nešto sasvim drugo. Neetičke prakse. Ovo može uključivati znači stvari kao što su organizovanje lažnih nagradnih igara ili korištenje djece u sadržaju bez adekvatne saglasnosti. Također toga, nažalost, često ima. Loš kvalitet sadržaja, znači mnogi video zapisi nemaju pravu vrijednost. Loš kvalitet, šta, malan mu bitrate, pa ono, pikselizirano. Šta loš kvalitet sadržaja? Ili su slabo producirani, što naravno može u 720p rendano, pa loš ono kvalitet kad ga razvuče. Frustrirati gledalce, jel? Prekomjerna komercijalizacija, znači neki kanali previše fokusiraju na sponzorske poruke i reklame, što može ometati gledanje. Također. U mene uravnotežena opcija konstantno staji, evo ako lažem nek me YouTube banuje odmah. Nikad nisam stavio na agresivno, nego uravnoteženo. Normalno budeš. I to utjecaja. Znači uvijek je dobro kritički razmišljati o sadržaju koji konzumirate na YouTube-u i provjeravati izvore prije nego što povjerujete znači informacijama. Dakle, to su neke nuspojave, hajmo kazati. Nuspojave? Pa ne znam kako dobiti vizu, to moraš da provjeriš negdje u najbližem. Saš vid kako zvuči nuspojava od seksa. Znači imaš od seksa normalno šta nastane, a ovo bude kad ima nuspojava. Slušaj sad ovo. Ovo sve mi lažemo i ovo nije on ovako pričao. Evo ti. Bujrum, kogod ima muda ili jedan ili svi zajedno kako god hoćete. Ja sam u Berlinu na Mertenstraße 16a. Bujrum, ko ima petlju, ajde.
Više tvog mobbinga preko glave, čovječe, preko glave. Preko glave. Seljačno jedna odvratna. Ovo su on i njegova uvažena supruga sa čašću svojom, da čujemo tu čast i karakter i vrijednost. Polako. Nevjerovatno. Kako tog čovjeka mrzim. A sad reče da ne treba u sadržaju na YouTubeu da ima mržnja. I eto sad, a žena mrzi. Eto što ima mržnja u tebi na YouTubeu u sadržaju kad to ne treba imat na primjer. Haj što to? Evo što se ljudi dalje na primjer. Mislim ja samo pitam, nije mi jasno, volio bi da mi se razjasni. Stvarno ga mrzim. Odvratan je, dobola je odvratan. Evo, čemu diskriminacija da je neko odvratan, sam zato što ga mrziš? Čemu? I što si ovako nasilna? Sve ovo što je on sad nabrojio da ne treba biti, evo vidi kako njegova uvažena karakterna supruga zvuči. Nema koga ne propire. Jeste, šizofrenija, ali šta ćeš kad ljudi ne zaslužuju bolje? Znači, pustiš ljude, ostaviš... Ljudi ne zaslužuju bolje, znači opet diskriminacija nekih grupa koji ne zaslužuju po tvom mišljenju bolje. Na miru, ostaviš i on te još Andri. Počeli iznositi lične podatke, adresu, evo sad sam ja rekao adresu. A znaš što je počeo? Zato što je nama neko dostavio njegove podatke. A koji je to seljak? Ti nisi svjestan da u Švedskoj... Vrijeđanje, diskriminacija seljaka. Nema zakona o zaštiti podataka. Da se tvoji podaci nalaze na stranici interneta. Znači od A do Ž. Evo slušaš šta ti govorim. Od A do Ž na javnoj stranci. To nije tajna. Ovdje u Njemačkoj ima zakon o zaštiti podataka. I mi smo, kad smo vidjeli da si ti balavac jedan koji je 97. godište, pošto mi imamo djecu tih godina, da sam rekao, hajde neka, pusti, ne znam što pa nije nam sad mi niko isprovocirio, mi onako malo nam služi YouTube koji izdužni ventil, znaš pa, ali neki ljudi ne zaslužuju. Pa nije YouTube po pravilima svojim i po community guidelinesu, to ne služi za ispušni ventil. Ispušni ventil imaš teretanu, brate, imaš boksove, arene, odeš, udaraš u vreću, odeš, dižeš tegove, odeš, trčiš, to su ispušni ventili, a nije istresat se po narodu, teroristo jedan po YouTube. Nije to način. A eto vidiš, ti to sve radiš ako full kritikuješ. Neću da pauziram, da neće otići ovo što ide, ako je obrisao. Jesi sad mirna sad? Gdje je ono što suje to? Lik, big 2 eura. Greetings my fellow, go forward. Thank you for your appreciation of my live streamation, you know. Edi Nedo, 2 eura, treba mijenjati dilera. Ne znam sad šta treba, uglavnom radi ko medicinar, znači ima pristup većem broju lijekova. Pitaj Boga šta je on smikso i popio. Pitaj Boga, tam se živci ukočili jedan priko drugog, ne mere više ispravno kontat. Selo 1 eur. Ja kao osoba sa sela te molim da prijaviš i ovo da me diskriminišu, osjećam se ugroženo. Subhanala, kad se ne opsova, jebo ga ja. Ali ne mogu ga reportat kad će onda biti bez dokaza i izmišljam i lažem i šta ti ja znam. Au, maja. Šta ja sad treba da štrecam što on da adresu? Znači trebam da štutim, da mi otvoreno kažemo to smo šta smo imamo. Imamo nažalost kriminalno. Ja, Mertenstraße 16a, nemojte zaboraviti Bujrum. Bujrum, kogod ima muda, Bujrum! Da vam jebem milu majku, Bujrum! Tobe jarabi, tobe stakvirla, čuj što čovjek suje, ali ovo je sve artificial intelligence, ja đubre smontirao. Đubre smontirao, sudo apt get montage i dobiješ na kraju.
Eto vidiš, ja sve naštimu da on ovako suje. Ovo on nikad nije izgovorio. Nije tako mi Allaha dragog. Čekaj, moram ja skloniti čuku, ne mere Hanifa, čekaj. Stani, ovdje sam ga pauzirao. Vas ispiti bilo. Zakovo na 9.500 da ima 4 mjeseca, ne mere da mrtne. Višim te dosta, da vidiš malo kad tebe neko dirni i tvoje dirni. Sram vas ispiti bilo. Treba ignorirati te ljude. Ma ne možeš ti ignorirati kad ono prati. Kako ćeš ignorirati kad ono samo hoda po live gaming. Pa vidi, pravo si no live gaming, ali ne mereš ti, razumiješ, to je, mi pokušavamo na sve moguće načine. I ono upadne, vidite da ti kaže samo da je meni fino motiv života, pa jeste Armine, u pravu si. Ali vjeruj mi, ljudi vrše mobbing, maltene, internet mobbing vrše nad nama već mjesecima, znači ono... No je normalno, čovjek je psihički bolesnik. Znači, psihički bolesnici, psihički bolesnici i druge usmjeravaju. I pokušavamo zaista na sve moguće načine. Eura za Smoky, thank you very fucking much. Bato Boss izdržao je prvo 3 dana, pa 7 i evo opet je nastavio i ne popušta svaki dan. Dakle, pojavom ti. Pojava. 46. live priča čovjek o meni i prije nešto krene srat o meni, ogradi se kako sam ja pojav, on ne priča o meni nego o pojavi nekakvoj. I to će kao proći, svi smo mi retardirani i to tako će se opravda, debil. Debil, glupi, luđak, potpuni, znači nevjerovatno nešto. Ajmo da kažemo... Na prvu bi rekao normalan, sasvim običan još jedan čovjek, ne, potpuni luđak i debil, 100%. Ko reći, reakcionara, ljudi koje prave te reakcije, reakcione te nekakve snimke, live-ove plasiraju po... O pojavi čovjek priča. YouTube-u, znači... Jer dođe ti pojava i uploadate snimak na YouTube. Pojava, ne radi to čovjek. Kažem, taj naziv content kreator dobio jednu sasvim novu, drugačiju dimenziju, jednostavno izgubio je dušu, počinje da gubi dušu. Znači, kako da kažem... Uvažena, poštovana gospođa Dena Verse. Uvažena i poštovana, jes Bogan. Tu, što imate prljavije misli, bolje uspijevate, tako reći. I to polako, YouTube scena je postala toksična u zadnjih, pa jeste, poprilično, znači, nažalost, postala toksična, a to je taj problem, znači, navodio sam ja u mojim ranijim live-ovima, spominjao sam, znači, da YouTube jednostavno, kako bi rekao, igra na dva fronta. YouTube igra na dva fronta. Jedan front je da oni pokušavaju na sve moguće načine, znači da ugase YouTube, da spriječe TikTok, da ugase TikTok i da spriječe njegov rad. Prethodni live, da se ne ponavljam, objasnio ti ja šta je oko TikToka, da su to debili i ti i dalje, ko što si Jasmina podržavao, bolesniče, ludi, debilu, glupi, ko što si Jasmina uporno Ćorlučio i spominjao, pa ti Jasmin uće rakitu. Tako ti ja sad sinoć objasnio zašto je to oko TikToka i da su TikTok retardi, debili, sve se okupili na jedno mjesto i zato to ne mere i mora se gasiti, mora se sankcionisati i tako dalje. I ti i dalje debil da je to konkurencija i to. A evo, prije dan, dva bila situacija kako bude rezultat kad budeš ti i dalje debil. I eto ti opet i dalje debil isto i eto da budi, haj i oko toga. Zato što im je TikTok velika, ne zato što oni vole ljude što... Hvala uvaženom gospodinu Aji Guruju na članstvu. Njima sadržaj na TikToku ne odgovara i šta ti ja znam, već iz jednostavnog razloga zato što im je TikTok velika jaka konkurencija i onda žele jednostavno... Eto vidiš, znači njemu nije razlog, znači lud čovjek potpuno, nije razlog to što je istina da je na TikToku sav sadržaj hamelj. Nije to razlog što to jest tako, ne, nije to razlog, nego oni su konkurencija. Ne, nije razlog da ima hamelj, ima mnogo kvalitetan tam sadržaj pa su golema konkurencija. Eto viš, tako ludak sjedi sebe, laže i misli da pati nekog, bilo koga osim sebe. Čudo Božje. U potpunosti da ga uklonu, da ga ugasi. S jedne strane, a opet sa druge strane, znači, stvari oni igraju dvostruku igru. Isti taj sadržaj sa TikToka pokušavaju ma znam, jasno je to meni. Kutije cigara, ona danas uđe 2 puta ovdje zapali i to je sve. Ali hvala ti Nade Smarak, ja pušim ko Turčin. Moram sebi čibuk nabaviti ko u djeda.
ulazili u zonu cyber kriminala, znači. Hajmo u cyber kriminal. Šta je cyber kriminal? Znači, sad PowerShell run as administrator. Ulazimo u tamna područja weba. Šta predstavlja cyber kriminal? Dakle, to je znači termin koji se koristi za opisivanje različitih nezakonitih aktivnosti koje se odvijaju na internetu ili koristeći znači digitalne tehnologije. Znači, to bi otprilike bila ta neka definicija koju sam ja uspio, koja je meni nekako najviše odgovarala što se tiče pojma cyber kriminal. Nisu definicije tu da bi tebi odgovarale, vidiš. Definicije su tu da bi opisale neke stvari koje su onako univerzalne, što bi se reklo, onaj što su da je svud isto, da se opiše definicija nečega. To ne služi da tebi ego tvoj hrani. I ne mereš ti naći, posložiti sebi definiciju kako tebi godi, pa da to bude definicija. Ne mereš to. Nego ima jasno. Naprimjer, definicija terorizma. Ima na Wikipediji šta je terorista i to kad pročitaš, tačno ti spadaš pod taj opis. To je na primjer, a meni ne godi. Ti misliš da meni godi što si ti to? I što to te podudara i što moram se. Ti stvarno misliš da u meni godi? Ti zbudala ako misliš da u meni godi. Znači, cyber kriminal je znači termin koji se koristi za opisivanje različitih nezakonitih aktivnosti koje se dakle odvijaju na internetu ili koristeći digitalne tehnologije. Sad šta sve to spada pod cyber kriminal? Pa recimo pod cyber kriminal možemo da nazovemo hakovanje, hakerstvo. To je znači taj, hajde da kažemo, neovlašteni pristup računarima i mrežama s ciljem, znači krađe informacija, oštećenja podataka ili... Ako se uspostavi TCP connection od tebe do tog i tog, a da nisi prošao autentikaciju, onda je to cyber kriminal. Nije ako nisi uspostavio connection i ako nisi ovako stisnuo enter, connect SSH, onda nije. Metanja usluga, znači, malo smo o tome govorili u jednom od prošlih videa gdje smo spominjali internet bankarstvo. Idu lažne pare životom, hvala ti na 2 eura. Uvažena, poštovana gospođa Denaversa. Kartične prevare, pa smo navodili malo i te primjere, znači, hakerstva, to je hakovanje. Kao drugo, možemo recimo da navedemo malware. Šta je u stvari malware? Malware je znači program, software, znači koji je dizajniran isključivo znači da izaziva znači štetu. Kao što su virusi, trojanci, ransomware i tako dalje, znači jednostavno to su znači software programi znači koji se pošalju na vaš računa, telefon, laptop, šta ja znam i pošalje povratno šalju informacije o vama, vaše podatke, vaše bankovne podatke i to je dakle isto, hajmo reći, jedna vrsta. YouTuber je jednako kriminalac, dobar mu live i čitanje skripte. Jebote, dobro se vidi, dole neđe gleda, čovječe. Ko da mu je neko sastavio šta će opričat. Samo malo, da vidim gdje mi je mail. Jutros ili sinoć sam ga dobio, meščini. Just a fucking moment. U kojem si inboxu? Da li sam ja to obris? Trash. Junk. Jebim ga ja. Ne znam u kojem je inboxu kad ima kamera mailova. Da ti pokažem taj malware i taj scam. Što sinoć ili preksinoć dođe. Da vidiš kako dobro izgleda, jebote. Neko je sjeo i dobro zagrio stolcu. Dobro se potrudio da to liči momački. Adox 2 eura, jebemo učiteljicu Žgoljavu, ne treba nam škola. Samo malo da vidim još malo otpad, ako ne bude, ne bude. Ček.
Ovdje nije. Evo ga, evo vidiš. Taj malver, znao sam da neću džaba tražiti. Evo ga, vidite. Kaže billing issue, payment required. Pazi. Znači ja ne razumijem kako možeš biti toliko bolestan i glup da šalješ ovakve stvari, a ovdje jasno piše, pazi, momak se potrudio. Billing issue, payment required. Hostinger.com support. I ti kad pređeš mišom, stvarno ovdje piše support at hostinges, ali pazi hostinges, ovdje se zajebo stavio s, ali putem domene VPS Dreamhost PS, znači VPS kupio momak na Dreamhostu i tam neku manipulaciju izveo i on je tu sjedio čučorio i sastavio kao mail. Kaže, Sataraš postao član, hvala ti brate moj, kaj je billing issue? Dear valued customer, we regret to inform you that your domain amilma.digital will be suspended due to a subscription payment issue. Hvala ti Wolfman na članstvo, pozdrav od Old Fena, thank you very fucking much. Dado za dvogu, hvala i tebi. We regret. Amilma Digital will be suspended due to a subscription payment issue. Payment issue. 10 godina nemam payment issue i sad ima payment issue. Our billing system indicates that we have not received the necessary payment to maintain your domain registration. To quickly restore your domain, please complete your payment by clicking the button below. I sad ti kad bi klikao na button below, to bi bilo sasvim dovoljno da ti preuzme sesiju Chroma i ne treba ni šifra, ne treba ni autentikator, samo treba da importa tvoje kolačiće i fajlove od Chroma u svoj Chrome i bit će logovan na sve. I onda debil uzme i pošalje ovo misleći da ću ja na to kliknuti. Misleći da ću ja na to, zamisli debila, zamisli debila. Ja ne mogu da vjerujem. Leak big 2 eura, love you my shorty. Šta je shorty? To ne znam šta znači. Lik to obavi i onda sjedne, upali live i ispriča kako su te pojave na YouTube, kako to ima. Jel to moguće, ljudi moji? On može da bude kreiran i da vam obara sistem, da neki jači virusi čak mogli su maltene da spale računar, tako reći, ne bukvalno da ga spale, ali da ga pregriju, da ga i šta ti ja znam, da nanesu te nekakva štete, čuda i šta ja znam. To ti je komanda BIOS-u da digne voltažu procesora na preko 1.45 V i onda pregori. Eto, ako te interesuje šta ti je to. Ali to je propalo, to je stara fora. Znači, phishing. Šta je u stvari phishing? Phishing je simpatičan. Hajmo da kažemo, znači, phishing je prevara, znači, koja podrazumijeva lažno predstavljanje kako bi se dobile povjerljive informacije korisnika kao što su lozinke, bankovni podaci kartica i tako dalje. Mislim da je skoro na taj način bio upecan čini mi se Lutvo Mehmedović, da se zove YouTuber, da je na taj način on nekako, doduše neko je spominjao da je on prikazivao, znači, karticu. Onda nije phishing. Pokazao podatke s kartice, da je na taj način omogućio hakerima da mu hakuju konto, da mu skinu određenu svotu. Srećom, valjda da je univerzalni majstor odreagovao na to i da je uspio da spriječi da mu bude veća šteta nanešena, da mu bude u potpunosti zguljen račun. Phishing je pecanje, dobro kaže SSV. Phishing je pecanje, koliko ja znam. Koji u stvari Lutvo Mehmedović, tu koliko sam ja saznao o neki YouTubera, znači to je jedan veliki ljudna. Ne radi više phishing, svaki hosting te banuje čim phishing pokriniš. I ne radi, zato je stara, ali bio je simpatičan. Poštanjačina čovjek, u duše jest malo eksplozivne naravi i ima malo što kažu gatak fitilj,
ali čovjek je negdje pronašao 500.000 maraka, čini mi se nečeg novca i čovjek je vratio sad taj novac, znači... Bili ti tako uradio? Zaista poštenom čovjeku. Bili ti tako? Znači, ako je sud po tome, ja znam da je onaj čovjek isto bio iz Goražda, jedan Ređo, što je 2-3 puta nalazio veću sumu novca i vraćao ljudima. Znači, tako da na osnovu toga možemo komotno da kažemo da je pošten čovjek, da je ljudima, da je... Naravno, ovim putem ne želimo da kažemo da mi odobravamo sve postupke određenih ljudi koje spomenemo, daleko od toga ne odobravamo ni sve naše postupke koje smo radili na YouTube-u, tako ni ostali ljudi gdje se prelaze neke granice, gdje se vrijeđa, prijeti, šta ja znam, međutim kada su pitanje neki ljudi, stvarno moramo da spomenemo na prvom mjestu, znači da spomenemo njihove vrline, a vrlina tog čovjeka je znači poštenje, znači da je on toliko sumu novca znači vratio ljudima kojima je normalno, Ermine, kad je čovjek dobar treba reći da je dobar i to je to, mislim, ne treba... Nisi ti Adox spasio, nego je spasio onaj komu trenutno godi da je spasio. Ko što prije nek što ga je droger iz Sarajeva krenuo hljagat, on je njega Ušćorluk spominju. Sad Ušćorluk spominje nekog drugog, da nisi ti. Doće ti nared kad ćeš ti biti da si ti spasio. Polako. Malo sabura. Ali za sad nisi ti. Bježat od toga priznat nekome da je dobar, jel? Također, što se tiče ovih... Sačkaj 2 hefte i bit ćeš ti, eto, vjeruj mi. Ovih situacija sa cyberkriminalom, recimo imamo takozvane finansijske prevarantske obrasce, znači... QR, lažne pare, javi mu da stavi papir ispred sebe. Šta je QR, čovječ? QR. Po marke, ali koja je? Katari, katarski rijal. Nemoj se to igrat, veliki selam za Katar, eto vidiš. To su ja sam to izašao recommended u Kataru. Različite metode koje se koriste za prevaru, uključujući lažne online trgovine ili lažne ponude za investicije. Ja se ne pronalazim u ovom, tako da ne bi ni komentarisao. Ja niti imam lažnu trgovinu, niti kakav sajt za ikakve investicije. Tako da ovdje po prvi put priča o nekom drugom, pojma nemam. Znači, što se tiče lažnih online trgovina, znači jednostavno napravi se online trgovina, ponude se proizvodi i vama se, od vas se traži da vi uplaćujete, međutim vi uplatite novac, a proizvod nikad ne dobijete. Znači, otprilike na tom principu funkcioniraju te online trgovine. Također... Ja imam samo trgovinu odjeće i trgovinu softvera i odjeće i softvera, sve je automatizovano. Ja mogu spavat, ti možeš naručiti i dobiti i aktivirati sve. Znači, ovo, ne znam o kome ovo priča. Lažne znači ponude za investicije, također imate more toga, znači... Ovo jest. Hyper ili ti ga HYP, Hyper Investment platforme, to ti je zlo živo. Ljudima da investiraju svoj novac, a da im se nudi za uzvrat velika dobit, šta ja znam. To ti je ovo što Andrew Tate radi, ova čuda, Hyper Investment platforme. Sad, koliko pa jest, nažalost, Ermine, to svako može da se desi, zato ja, recimo, moj princip je da ja uvijek kupujem, znači, samo sa provjerenih stranica radnji, znači, za koje mi neko preporuči, za koje znam, uvijek raspitam se ako tražim neki proizvod, pa mi neko kaže ovo, ono, recimo, skoro sam naručivao neki laptop i hajde, našao sam nekakvu stranicu koja prodavni refabriše laptope i uzeo sam nekakav HP EliteBook. Znači, ima eto ga Simply u opisu link. Ali sam po preporuci čovjeka, znači, koji je uzimao s te stranice i tako, međutim skoro mi je riknuo pa sam morao da promijenim, nažalost. Vjerovatno je, da, nikad ne treba sa nekim random stranicom naručivati. Ma ja. Znači, jednostavno desi se, ali eto, uglavnom takve stranice, kako da kažem, usvoje, znači, i tu, onu reklamu, ili kad im reklamirate proizvod, oni znaju i da vrate proizvod, da vrate novac, tako. Znači, one koje su pouzdane, morate dobro da gledate da imate nečiju preporuku,
Zatim gledate također njihove recenzije, gledanje recenzija Znači, tu sam top, ništa se ne moram skirati dobro, jesu, recenzije su mnogo bitne. Malo kod nas radi, ali vjerujte mi da je gledanje recenzija jako bitna stvar. Jako bitna stvar. Znaš šta je još dobro? Haj, nije ono loše, na primjer, kad ovako, nije uopšte loše, na primjer, kad ovako neko tijelo na Google, neki đavo ima, na primjer, 5.0.108 ocjena i već 7-8 godina to stoji tu. To uopšte nije loše, ali šta je još mnogo bolje, recimo, ako je moguće to izvesti. Recimo, imate trust profil koji uzme i pregleda jesu li ti to i prođeš kroz određene procedure i oni ustanove šta si ti. I onda ovako, na primjer, nakon tog procesa pojavi se... čekaj, kako sam ono ukucao? Website treba, .digital. Search. Vidiš sad. Pojavi ti se ovako. Amilma Digital i sad, na primjer, 180 je ocjena ovdje. Kaže, Amilma Digital je registriran na Google Safe Browsing. Znači, transparent encrypt report. Znači, potpuno sve transparentno, kakav je kod i šta su čuda. I sad ovdje kaže, dobronamjeran poduzetnik, kaže, pogledaj manifest. Znači, ovdje imaš poduzetnički manifest kako će se ovdje posao obavljati. Pazi, imaš čitavo da iščitaš. I kaže sigurno pretraživanje. Pazi ovdje ovo što je dobro. Web shop je antivirusno provjeren. Tako da ja stvarno ne znam o kome čovjek priča. Ovo jest tako što priča, ali ne bi vam znao reći o kome je tu. Eto. O temu. Pa ne znam, pravo da ti kažem, vidim neka garaja fali, ja ga nisam naručivao sa temu, a do sad nisam nikad, ništa nisam naručivao. Znam da je recimo onaj Wish, da je bio neka manđa varka, kao uslikaju ti proizvod, recimo neku šerpu, a ono dobiješ ličnu šerpicu, šta ja znam, tako da je bilo ti neki fula. Nisam sa temu naručivao, ali eto, kažem ti, volim jednostavno da provjerim o čemu se radi, šta se radi i tako. Uglavnom, moj ti je sistem, kad ja obično prvo pitam nekoga da li je neko naručivao, odem tamo pogledam kakve su recenzije, šta su ovo ono, mada ja uvijek preferiram Amazon, preko Amazona, znači da probaj temu, ja sam par puta naručivao, super je kvalitet i sve što naručiš dođe. Aha, pa ne znam, eto probat ću. Mada ja koristim recimo aplikaciju Check 24, znači mislim da znaš neku, ako si tu negdje u Njemačkoj, mislim da znaš neku aplikaciju, mislim Check 24 i tu preko njega provjerim i on mi isporedi sve cijene, izbaci mi gdje je najjeftiniji proizvod, šta, kako. I uglavnom nađem to preko Amazona, taj proizvod. Amazon mi je nekako najpouzdaniji, pošto i mogu i da vratim i ovo i ono, tako da, mada čini mi se da je poprilično velika razlika u cijeni između ovoga Temua i Amazona. Mislim da je velika razlika. Sljedeća ova tačka na ovu temu je znači cyber nasilje. Uznemiravanje ili zlostavljanje pojedinaca putem internetskih platformi. To ti radiš tako što reportaš kanale koji to ne treba tako raditi. To ti radiš. Eto, uvede sebe u temu. To je nažalost. Uvede se u Temu. Temu.com. Haj se kladimo da će sad biti o temu reklama. Temu.com advertisement actually. Google AdSense. U zadnje vrijeme je postalo hajmo da kažemo svakodnevno. Timu. Fatimu. Dnevnica na toj našoj balkanskoj. Sad tam algoritam sebi kalkuliše da je ovdje Timu reklame. YouTube scene. Bukvalno, znači najveća stalija, znači pojava je to znači da se ljudi, da se jednostavno vrši internet mobbing nad ljudima. Evo, uzet ćemo primjer baš tog čovjeka kojeg smo malo prije spominjali, nadamo se da se on neće naljutiti. To je znači naš brat Ljutvo, znači na kojem se ovih dana baš bukvalno vrši internet mobbing. I to od lika kojeg si ti ušćarluk pozdravljao svaki put, iako sam te upozoravao da je čovjek silovatelj, a evo sad je i ubica u pokušaju. Ja te upozoravao, ali ti lud, prelud, ono baš prelud. Sad, pošto je malo kratkog fitilja, pogrešno odreaguje tamo vamo, ovo ono, tako da to u suštini može da izazove velike posljedice, znači. I tako da ja bi ovim putem posavjetovao brata Lutvu i sebe normalno, i meni zna pući film, da budem iskren,
i mene zna pući film, ali se ja brzo ohladim, pokajem se. Uvijek treba čovjek dobro. Ti jedino brzo obrišeš live u kojem ti pukne fitilj, a nema tu kajanja. Dobro da odvaga, da ne reaguje na prvu, jednostavno da te svoje emocije nekako da smiri, da priguši, šta ja znam, jer nažalost, ovo sad gdje ja gledam, ja nisam sam ovdje sa par ljudi u ovoj prostoriji koji sjede. Znači vas ima još, malo prije bilo evo 52, sad je 44. Aha. I koliko će još ljudi to da gleda. Znači čovjek uvijek treba da... Deset maraka lik bik. Treba da uzmem računar koji je skloplje da sebi priuštim tvoj prijedlog. Evo sajt PC Part Picker, uđeš ovdje, klikneš Start Your Build i onda biraš jedno sa drugim. Šta hoćeš od CPU-a, šta hoćeš od coolera, šta hoćeš od matične. Dobra stvar je što kada odabereš na primjer matičnu, izaće ti od procesora samo oni koji mogu stati u nju. Tako da je mnogo dobar sajt. I onda sastaviš sebi ovdje nešto od 3.500 do 4.000 i plus, moćeš igrati 6-7 godina šta hoćeš i raditi šta hoćeš. Preko 5.000 moćeš raditi 8K editing. Eto, to ti je. Let's proceed further. Ima na umu tu stvar, znači da neko može da iskoristi jednostavno to njegovo ponašanje, kao što su neki ljudi znali da prenose moje live-ove i da mlate dobre pare na tome. Znači, nažalost, kaže Ermin, nažalost, najčešće su dobri ljudi žrtva ti napada. A jeste, nažalost. Međutim, to je jednostavno... On je dobar čovjek i žrtva napada, a ja sam Azrael nekakav. To ti je sad. Eno 9 mjeseci Hanifa član. Tako, kako da... Trebamo proslaviti. Kažem, te informacijne tehnologije. Možeš 8K editi na ovom od 3.500, ali morao bi koristiti DaVinci Resolve. Socijalne mreže, one se razvijaju, evoluiraju i ima ljudi koji samo na to pecaju, znači koji su se profilirali samo preko toga, znači da na taj način da djeluju, da iskorištavaju nečije emocije u svoju vlastitu korist, pogotovo tamo gdje nije donesen zakon o cyberkriminalu, gdje vi niste u mogućnosti zakonski u okvirima zakona da adekvatno da odreagujete, da... Ja ne znam šta parlament čeka, daj više taj zakon o cyberkriminalu i da me se sankcioniše. Da se jednostavno, gdje ne postoji taj odbrambeni mehanizam, sistem protiv takvih, slobodno mogu da i nazovem cyberkriminalaca, koji znači... Jebem ga ja po Njemačka, policija je dužna tebe zaštiti kao njemačkog državljanina. Kako nema to? Vrše, znači, uznemiravanje i zlostavljanje pojedinaca, znači, putem ti internetskih platformi. Znači, cyberkriminal može prouzrokovati značajne finansijske gubitke, oštetiti reputaciju i ugroziti privatnost pojedinaca i, znači, organizacija. Tako je. S obzirom na rast digitalne povezanosti, borba protiv cyberkriminala, ona postaje, dakle, sve važnija i izazovnija. Znači, samo njima zarada da se ukine, vidio bi što bi iko više uzeo nekoga usta. Pa vidi jednu stvar, u tome jeste problem. Znači, oni ljudi koji otvaraju... A u tome je problem što imam zaradu od ovog. A izvini što sam takav đubre bezobrazno, hoćeš da isključim monetizaciju. Hoćeš skroz da ugasim, da jedemo lišće i pijemo vodu. Eto, ako ti to godi, mi ćemo se skinut goli i živit ko Kremenko i, kako mu se zove ona žena, i ješćemo lišće i pit vodu. Bil to tebe ovako zadovoljilo, ha? Pričaju protiv toga, Ermine, oni faktički takvima zavlače ruku direktno u džep. Bukvalno. Znači, Vilma, nisu mene ljudi počeli napadati po YouTube-u, zato što sam ja u jednom live opsovao im šta ja znam i zato što sam ja nekog proklio. Ne, nisu oni zbog toga. Nisu. Uopšte, znači, pročitat ću, pošto je...
Nisu zbog toga. Zbog toga i zbog toga što si okuplju teroriste u grupu da nas reportate ko ti ne godi. I to si već radio sa svojim kanalima godinu, pa je zato bilo po 70 na PUBG-u i 42 i tako dalje. I nema nikad notifikacije itd. To ti je istina. Poruka je, ne znam zašto je sakrivena. Napisao je Ermin Isak, samo njima zarada da se ukine, vidio bi što bi iko više uzeo nekoga u usta. Dakle, ti ljudi čim su osjetili da bi im se faktički mogla ruka zavući u džep, znači oni su automatski krenuli na sve moguće načine da mene bukvalno s YouTube-a pometu, da me maknu, da me Ja te zvao 10 puta na razgovor, nema tu nikakvog metenja, nijedan ti report nisam poslao, samo javio ljudima šta ti radiš, a nije to zvučalo da tam je pisalo poduzmite adekvatne radnje, nije pisalo pomete čovjeka s YouTube-a. I vidiš, oni su poduzeli adekvatne radnje, ukinuli ti alat za report, nisu ti ukinuli kanal. A ja samo snimam live-ove od tebi. A tebi sad daje da bude da sam ja radio sve ono što si ti radio. Ali ne mere nikako, zato što sinkronizovani su dani, znaš, nisu odvojene particije dani. Pa da današnji dan nema veze s jučerašnjim i da se niko ne mere sjetiti šta je bilo jučer. To samo možda tako ko je lud, ko ti se ne mere sjetiti i nije mu povezano ništa. Možda tebi to tako jest. Da me nema, da ne postoji. Međutim, jednostavno znači to im se samo vratilo kao bumerang. I na kraju su oni pretrpjeli najveću štetu. Nikakve štete ja nemam, meni i dalje dostupan alat. Evo sad ćeš vidjeti da mi je, brate, dostupan alat za reportanje. Vidi sad ovo. Sad vidim u kojem je folderu. Aj. Jel ovo? Vidi, brate moj. Vidi. Znači ja nisam pretrpio nikakvu štetu. Jebem ga ja. Čekaj. Vidi. Zatražite uklanjanje video zapisa. Vidi. Prijavljeni ste kao Vista. I sad ja ovdje dodam video zapis i dole navedem šta se dešava. A ti ovo nemaš, brate moj. I kako je sad to meni se vratilo kad ja nisam to izgubio, a ti jesi? Ne kontam nikako. Ali haj dobro, možda si ti previše lud pa te mutno pred očima sve. Oni su znači pretrpjeli... Nisi informisan, moj Ermine. Nisi informisan, vjerujem. Ukucaj samo dijasporac na YouTube pa ćeš vidjeti šta će ti izbaciti sve tamo. Nema čega nema. Znači, jednostavno kad darnete u taj osinje gnijezdo, također recimo onaj mali Mirza Sofić, on je negdje samo spomenuo eto kako nije lijepo da se pije, puši na YouTube videima. Jest to on spomenuo? Na ovo ono, na njega se iskrenuli drvljanim kamenjem i provocirat ga i ovo. Spomenuo ga nikad niđe nisam, ali ni jednom. Neću više, drug mi nisi bila, ta žena mi bol zadala, ti je večno učinila. 100 maraka šalje, šta si ti ono uamil mi tačno, Marine, ne mogu vas više pofatati, ima vas koliko ti Bog hoće. Hvala ti na 100 maraka, da Bog da ti dragi Isus Đelešanuhu podario. Psovat mu majku i prijetit mu, nema šta mu nisu radili. Što lažeš ove stvari? Spomenu momka nikad nisam. Ali ni jednom nikad niđe, ni na koji način. I što lažeš ovo? Što lažeš? Momku, jednostavno. Tako da, zašto si lažovčina? Osobe koje nisu baš, hajde da kažemo, stabilne, moj bi im savjet bio da se klonu, da se manu YouTube-a koje ne mogu da izdrže provokacije i šta ja znam. Ja savršeno tvoje provokacije mogu izdržati i neću se manti YouTube-a, a vidjet ćemo možeš li ti moje izdržati. Znači, borba protiv... Da ti pokažem da se ja mogu ponašati na svaki način koji i ti, samo još malo jače. A isti taj način, ali malo jače nek ti mogu. Cyber kriminala, ona zahtjeva znači jedan sveobuhvatan pristup koji uključuje znači te nekakve tehničke, pravne i organizacione mjere. Znam da se napadi vrši na Lutvu i Hamdiju. Ma nije samo na Lutvu i na Hamdiju.
Ja sam još gore napadan od njih, vjeruj mi, ali eto. Možda Ali niko te nije napao nikad, samo se branili od tebe, brate moj. Ti je prošlo ispod radara. Mi ćemo ovdje, znači, da ponudimo ti nekoliko ključnih strategija za borbu odbranu cyber kriminala. Znači. Haj. Život ide dalje, nema šta. Ajde, ja bi volio da se zaštitim. Kako to ide? Kao prvo, ažuriranje softvera, znači. Dakle, redovno ažuriranje operativnih sistema, aplikacija i antivirusnog softvera pomaže da se zakripe poznate ranjivosti koje cyber kriminalci često koriste. Znači, firewall i šta ja znam, gdje zaobilaze te nekakve puteve da upadnu u računare, na web stranice i šta ti ja znam. Ali desi se, brate moj, da čovjek zaboravi šifru kompjutera, a ima bitne fajlove. I desi se jednostavno da nije mu opcija dignut sistem i formatirati sve, nego mu treba za obilazak šifre. I takva usluga se plaća. I što to tebi smeta? Desi se svakom da zaboravi šifru. Tako da je potrebno, znači, redovno da se ažuriraju, znači, ti operativni sistemi. Pa moraš ti ažurirat koliko hoćeš kad ti sa ažuriranjem dođe i ažuriranje za taj backdoor. Jer je on namjenski tu. I aplikacije, znači što god ste instalirate, znate da je pouzdano, traži od vas da redovno vršite ažuriranje, znači nije to bez veze. Obično ljudi kaže, ja ću isključiti, kaže ona ažuriranje na laptopu non stop mi izbacuje ovo, tu je ta greška. Nisam upućen, ali neka logična i najbolja opcija je da se čovjek udalji od toga i da nastavi svojim putem. Samo se ne treba obazirati i predavati im pažnju. Ermine, u pravu se 100%, znači nema šta. Najbolje se jednostavno distancirati. Ja sam to i uradio, distancirao se na svaki... On je se distancirao, ljudi moji. Eto, on je se distancirao. ...mogući način, zablokirao sve te kanale. Sve zablokirao, da mu ne izlazi i onda se maltretira, ukucava gore da sasluša live. Neću mu ja niđe izaći, on je to poblokirao, nego on sebi ukuca da on to vidi. Sve te njihove botove blokiram čim dođu da mi spamaju live, ja to jednostavno izblokiram i to... Kako botove kad iza tih akaunata stoje prave osobe? Jesu li sad prave osobe i pravi ljudi ili su sad botovi? Koje je? To ne želim uopšte da dolazim, znači, u sukovu situaciju, znači, sa njima. Malo ko da ti kernel buguje. Sljedeće... Ne mere ti baš software s hardverom komunicira kako treba. Što bi trebali da uradimo u borbi protiv cyber kriminala je enkripcija podataka. Trebao bih im popušiti. Znači, to je zaštita. Znači, primjena enkripcije kako bi se zaštitili povjerljivi podaci, čak i ako dođe do napada ili curenja informacija. Znači, enkripcija je jako bitna. Znači. Zatim da se uradi dvofaktorska autentifikacija, znači to je omogućavanje dodatnog sloja zaštite prilikom prijave na račune i servise. To vam je ono, znači, kad napravite dvostruko... Pa mogla bi se impersonacija izvršavati preko Twilija, API-a, ali dobro, nije loš ni tu step. Autentifikaciju, znači želite da se prijavite na laptop, on vam šalje na telefon obavijest, pita jeste li to vi kliknete na telefonu, da, i onda vam odobri. Ili sa otiskom prsta, ili sa prepoznavanjem lica i šta ja znam, postoje višestruke autentifikacije, znači gdje se koristi ta mogućnost da se lakše, da se bolje obezbijedi konto i šta ja znam. Alaikum assalam, Delta Web Studio. Alfa, Delta, obuka Gamma, i Beta. podizanje svijesti, znači edukacija korisnika. Jako je bitno, znači, da obuka zaposlenih i korisnika o prepoznavanju phishing napada, zlonamjeni e-mailova i drugih oblika socijalnog inženjeringa. Znači, potrebno je da se ljudi blagovremeno obučavaju, pogotovo po firmama koji rade i tako dalje, tako dalje. Recimo, ja u mojoj firmi gdje ja radim, znači, imate bruku, ono baš moraš biti informatički, pored, znači, s medicinske strane, što moraš biti potkovan, moraš biti informatički potkovan. Nekakvi kamaru softvera preko koji se radi, unose se podaci o pacijentima, lijekovi koji koriste, šta, kako, naručivanje, šta ti ja znam, slične gluposti, a sve to moraš imati određene... Čita bez greške! Alaikum salam, Delta Web Studio, ne znam da li sam odgovorio na salam.
Bezbjednostne politike. Kakve? Kaže uvođenje jasnih procedura i pravila. Uvažena, poštovana gospođa Denavete. Hvala na 2 eura, evo srce. O korištenju IT infrastrukture kako bi se smanjio rizik od unutrašnjih grešaka i zloupotreba. Infrastructure action. Znači, ovo se odnosi na firme. Najvjerovatnije, znači na pojedince, pojedincima ovo nije toliko bitno, ali je bitno u firmama da se... Alejkum selam rahmetullahi ve berekatuh. Pa Džasi Salkane, moj dobri, šta ima, šta se radi? Salkane. Kako si, brate? Selam i od mene, kako si, brate? Dobro. Pravni okvir, znači, potrebna je također, znači, saradnja sa nadležnim institucijama. Znači, nacionalne vlade treba da... Odžobat kad nema zakona o cyberkriminalu. Sprovode stroge zakone koji regulišu cyberkriminal kao i međunarodnu saradnju, jer kriminalci često djeluju preko granica. Mašala, da te Allah nagradi. Znači, ovdje nama negdje, što se tiče ovog pravnog okvira, naši zakoni dolje na području bivših Balkanskih republika poprilično zakazuju, znači, i tu cyberkriminal zauzima važno mjesto po tim socijalnim mrežama, internet platformama i šta ti ja znam. Zato što bukvalno zakon o cyberkriminalu nije donešen i jednostavno tu se, što se kaže, lovi u mutnom, znači mogu ljudi da se napadaju, da se vrijeđaju, da im se prijeti, da se svakako nazivaju, da ovo da ono, bez ikakvih pravnih posljedica, zato što ne postoji jednostavno zakon o cyberkriminalu i onda vi to morate recimo privatnim tužbama da ganjate, da ovo da ono, tako da samo da nešto obavim, još uvijek tu smo tanke, znači. Tačno je da bi nacionalne vlade trebala da sprovode stroge zakone, međutim, koliko znam, dolje kod nas u Bosni i Hercegovini zakon o cyberkriminalu još nije ni zaživio, tako da i ove vlade, ako ste vi negdje u nekim od demokratskih država, ja često imam taj problem, nažalost moram i procedura je, znači prvo morate ovdje praviti prijavu ovdje kod njemačke policije, pa onda oni dalje to prosljeđuju, međutim ako dolje ne postoji zakon o cyberkriminalu, morate odrediti prema tužilaštvu, prema SIP-i, prema OS, prema ovom, prema onom, verujte mi, to su prave procedure. Prijava incidenata, znači ohrabrivanje organizacija i pojedinaca da se prijavljuju cyber napade kako bi se omogućila brža reakcija vlasti. Bravo, toga nam nedostaje i toga nam fali. Znači, ono što sam ja tražio od ljudi, a mnogi ljudi su tu pogrešno protumačili. Znači, tražio sam od ljudi da, znači, pazite me dobro šta ću sada reći. Ajde, pazimo, da te pojačam. Ne želio da me opet neko pogrešno shvati i protumači. Ajde. Znači, ja sam tražio od ljudi da sve sadržaje koji krše YouTube pravila, koji vrijeđaju, omalovažavaju, ponižavaju druge ljude i tako dalje, znači koji jednostavno na grub način krše ljudsko dostojanstvo, ovo ono. Znači ja sam od ljudi tražio da se takvi videi i live-ovi prijave putem alata, legalni i legitimni alata na YouTube platformi. Potpuna laž i pogrešno. Slušaj me sad dobro, šta ću ti reći, ne bih htio da me pogrešno shvatiš opet 48. put. Ti si tražio tačno da ti se tačno divljaci, ekstremisti i teroristi jave na Facebook profil Dijasporac Bošnjak, pa da izraze preko Messengera želju da učestvuju u grupi Peacemaker, gdje ćeš ih ti onda invajtat u tajnu grupu na Facebooku gdje vi ćete komunicirati. I tebi je bila želja 300 da se sabere. I ti si mislio da sabereš 300, pa kad njih 300 odjednom reporta, da ćeš ti nanijeti štetu kanalu. I onda to se sasvim savršeno poklapa sa definicijom terorizma, znači okupljanje tajnih grupa u cilju nanošenja straha ili zlih čuda vladi ili društvu i grupama društvenim. To si ti radio. I onda mi tebe čitavo vrijeme zato napadamo što si to radio i dalje to radiš i hoćeš to da radiš, a ti manipulativno pokušavaš objasniti da mi tebe napadamo, iako mi tebi ne damo samo to da radiš, ludače, bolesni, zaluđeni, pazi. Znači to si ti radio, da te ljudi kontaktiraju, pa da vi tam čučorite i da se smijete ovako kad izmanipulišete algoritam.
ali si glup i nesposoban pa to nisi mogao i mi ti razjebali i sad ovdje drečiš 45. i 6. live ko kakva kukavica, što i jesi. Znači, apsolutno ja nisam tražio od ljudi ništa protuzakonito da bi na osnovu te moje To ne samo da je protuzakonito, nego je i teroristički akt. izjave pojedini ljudi mene počeli nazivati teroristom, ovakvim, onakvim, vrijeđati me šta je. Tako je. Svako sebi može ukucati definiciju terorizma i vidjeti sam sa sobom da li njemu to se poklapa. Kome se ne poklapa, nek snimi klip i kaže to nije tako i tako radi toga i toga. On nije terorista i to nije teroristički akt radi toga i tam definicija terorizma znači zapravo to i to. Evo, nek se nađe jedan pametan i nek to objasni. Evo, ja neću objasniti. Ja znam i tako dalje i tako dalje. Znači, eto. A to znači ovdje navedeno Nema šanse da sam ja toliki sad manipulator da ću navest sve jednu osobu koja gleda ovaj video da ona krene drugačije gledat definiciju terorizma samo zato što meni godi. Nema šanse da ću ja to postići, sine. Eno Ermin Isak. u ovome referija sam. Svako će gledat definiciju kako on hoće. I eto, tako kako on hoće nek gleda, pa nek vidi tako kako gleda, ima li mu to, jel se to poklapa ili to nije tako. Ovdje malo moram da izlistam, moram da čitam malo komentare. Ma nije Domagoj uopšte bitan. Delta Web Studio, Domagoj šta ima protiv njegove vlade? Domagoj kralj, brate, dragi, nemoj da vrijeđaš druge ljude. Savko, molim sve u live da udari po jedan like. Palac Savkane, ali slabo se javlja, odaziva. Došlo je vrijeme da svako može raditi šta mu je volja. Pa, nažalost. Ma ja vjerujem Ermine, znači, bukvalno, znači, ljudi su me nazivali teroristom kako osnivam koje kakve terorističke grupe i šta ja znam. Krupne uvrede su tu padale i šta ti ja znam. Krupne, zato što je to krupna stvar i onda moraju, nije to uvreda nego opis tebe, ja ti rekao to već, to je opis toga i to je krupno, ali prvo je bilo krupno šta si ti uradio. Ne mereš ono ti uraditi, a ja ne smijem ti reći šta si uradio. Pa to možeš sanjati samo. Hele, ne se uglavnom. A to je samo zato što sam ja ohrabrivao ljude, znači da prijavljuju, znači cyber napade, bukvalno, znači kako bi se, znači jednostavno na taj način omogućilo i da vlasti brže i reaguju. Vlasti ti nešto hoćeš da omogućiš. Tu ste se debelo zajebali, brate moj. Ja ti opet kajem, trebali su poslati nekog pametnijeg, a i on ne bi imao nikakve šanse, ali eto poslali tebe glupana. Poselamio te vlasti što ti njima nešto hoćeš da obezbijediš da im ide lakše. I poruči im da će im ići samo teže. Selam. Znači, incidentni odgovor. Kaže, timovi za cyber incidente, odgovore, znači, organizacije treba da imaju uspostavljene timove za hitne slučaje koji će brzo reagirati na napade, analizirati i Ti si tim za incidentne odgovore. I šta ti, jel, kad bi vidio cyber napad, ti bi otvorio CMD i krenuo komande pisat da zaustaviš to. Ili nešto učiniš, jel? Ti si adekvatan za takav tim. Jebote život koji ludak. Minimizirati štetu. Ovo je već u malo jačem domenu, recimo to su ove jače organizacije, recimo banke, pošte, policija, šta ja znam, oni imaju znači takve timove, najvjerojatnije da imaju takve timove osposobljene koji mogu da odreaguju na takve stvari. Pa da je i tebi maštate o tome i biti to, jel? Dok mi, obični smrtnici, ono što imamo od informatičkog znanja, ako znamo nekoga odraje da ovo jer i znači svako pozivanje na organizovanje, evo na kraju se protumači i naziva se terorizmom i pozivanje. Ne svako, ali to tvoje je to, a ne svako. Okupljaju se ljudi radi raznih stvari, okupe se po nešto slave, okupe se korida ima, okupe se, pa niko nije terorista, ali ti jesi. Na terorizam i šta ti ja znam. O tome postoji naravno jasni dokazi. I tako da ne bi plaho šilio o tome da pojedinci opet ne... Pa šta će ti dokaze, džabati dokaze kada nema zakona o cyberkrime? Gubiš se u krug sam sa sobom. Pomisle da njih nešto prozivam da ovo. Znači mi ovdje uopšteno govorimo o pojavama. O pojavama. Nemoj slučajno da bi ja pomislio da mene proziva u ovih 38 minuta gdje mene proziva. Gdje ću ja pomisliti da mene proziva, a čovjek samo mene proziva. Bio bi budala kad bi ja pomislio da on mene proziva. Nego on priča o pojavama. Pojavama tumačimo ih znači... Ja nikako da dobijem druga, da bude još jedna pojava da se pojavi. Goran Jelić 2 marke, jel Alke živ, znal se šta. Alke, aman boga mi u zatvor. Hvala na 2 marke. Nit se javlja.
nikako ne ciljamo na nekoga lično ili direktno. Svako onaj ko se nađe sam sebe u tome, znači sam je sebe u to stavio, znači nije ga niko pa nisam ja sam sebe u to stavio, ti me stavljaš 46. live i evo već 38. minut konstantno o meni. A toliko me mrziš da nećeš da rekneš da je o meni. A jesi ti ludi glup, pa to nije viđeno sine. Na buru. Razvoj planova za oporavak nakon napada uključujući redovne sigurnosne kopije podataka. Normalna stvar, znači ako se ili bavite bilo kakvim ozbiljnim... Kakve veze backup ima sa sankcionisanjem mene, idiote? Poslom koji je vezan sa informatičkom djelatnošću, ako imate neku web stranicu, ako imate svoj YouTube kanal, blog ili šta ja znam, obavezno znači redovno znači ostavljajte kopiju onoga što radite update redovno i tako ako vam slučaju da vam neko hakne da vam obori. Moj Stavkan, evo samo se dvoje odazva na tvoj poziv, ali eto hvala tebi brate što se ti sjetio da zovneš, da pozoveš Raju, da lekaju. Ma jest moje Ermine, bilo je svega tu, vjeruj mi. Upotreba naprednih tehnologija, znači vještačka inteligencija i mašinsko učenje. Znači ove tehnologije se koriste za otkrivanje sumnjivih obrazaca u mrežnom saobraćaju i za unapređenje sistema ranog upozorenja. Ne koriste, zato se koristi Wireshark, idiote. Nažalost, pa ima, hvala, zna nekad, šta ja znam, meni to ne zna, šta ja znam. Bitno mi je da moja riječ dođe do ljudi, da se ljudi koriste, da izvuku nešto što je korisno iz ovoga, što se ja potrudim da... Evo zato im ja dijelim tu vijest da se koriste, eto da čuju to pametno što ti imaš reći. Da pripremim, da se izreferišem i šta ja znam, a eto, uglavnom koliko god da bude, alhamdulillah. Ili Wireshark ili Synthesis Network Discovery, ako imaš pristup ovome forenzičkom softveru, onda bi ja rekomendao Synthesis Network Discovery ili Network Audit. Ako ne imaš, onda Wireshark će biti dovoljno. Znači, što se tiče vještačke inteligencije, upotrebe vještačke inteligencije u ovakve svrhe, ja baš i nisam pobornik upotrebe vještačke inteligencije. Niko te ne pita šta ti o tom misliš, niti koga interesuje jesi li ti pobornik toga ili ne. Zašto? Pa evo iz jednog prostog razloga, zato što vi, ljudi koji znači jednostavno... Pardon, Synthesis Network Discovery ili AIDA 64 Network Audit. Pomiješao sam ta dva, pardon. Mutira. Često da često je organizovano, znači mogu da napadaju, evo kao što se vrši organizovane napade na moj kanal. A ne, to ne postoji, to samo ti radio i uzalud sereš da je to neko drugi radio. To samo ti radiš, brate moj. Evo već godinu dana, znači nema monetizacije, niti mogu da je dobijem. Znači, ne možeš da je dobiješ jer YouTube ne dopušta teroristima i debilima da imaju monetizaciju. Ne možeš da je dobiješ. Dobije mogućnost, automatski mi se zabrani monetizacija zato što su pojedini youtuberi znači pozivali na prijavljivanje mog kanala. Potpuno pogrešno, ti si pozivao na prijavljivanje kanala i ja to samo javio YouTube-u i eto, pročitao neko i ne imaš monetizaciju. Eto, niko te ne napada, ni na koji ja čak šta više zovem te da pričamo. I što se redovno moj kanal prijavljuje, ja znači jednostavno, tu je znači se koristi taj model vještačke inteligencije gdje YouTube na osnovu, oni nemaju vremena manuelno ručno da sve prijave pregledaju, nego se na osnovu putem vještačke inteligencije znači se automatski to pregleda i oni uvaže i znači blokiraju recimo, ali eto hvala Bogu ne blokiraju mi kanal, tako da meni ta monetizacija nije toliko ni bitna, jer ne bi ja svakako tu imao nešto plaho ni pregleda ni para, samo da me glava boli, bitno mi je da mi radi kanal mi ne mogu. Evo postigao si da kliknem na link Discorda da vidim da radi, eto kliknuo sam, šta sad? Trošiti, ali eto mogu da mi recimo blokiraju monetizaciju, sad bi ja trebao da pravim svako malo nekakve žalbe, ja to neću, meni je to mrsko da se ja ganjam s tim. Pravio, ne pravio, nema šanse da dobiješ jer ne dopuštaju takvim ko ti, znači džaba bi samo pisao, gubio vrijeme. Nije da to radim, šta me briga, prošla ne prošla monetizacija, idemo dalje, mi je snimamo, postavljamo. Samo ti se kao bumerang obilo o glavu ono što si ti htio rad, a nisi trebao. Zato recimo iz tih razloga ja nisam baš zato da se koristi vještačka inteligencija, zato što ona jednostavno ograničava. Ti si bolesni, debil, glupi, idiotski. I stavlja u istu ravan cyber kriminalce i poštene normalne korisnike. Znači cyber kriminalci faktički.
Cyber terorista si ti, nisi kriminalac jer si preglup za toga, nego samo cyber terorista. Eto. Imaju tu veća prava i veću mogućnost, pogotovo ako su, naravno, da bi bio cyber kriminalac, moraš da budeš načitan u informaciji školovan. Ne moraš, dovoljno da budeš glup i budala, pa će te uzeti ljudi. Ma ne sikiram se ja, Ermine, jo, elhamdulillah, hvala Allahu, ja Pa i ne trebaš se sikirat, niko ti ne traži da se sikiraš, nego da uvidiš svoje greške. radim, imam platu, hvala Allahu, tako da s jedne strane ja se uopšte ne sikiram, nije mi toliko ni bitno šta ja znam. Dakle, znači po pitanju, elhamdulillah, hvala Allahu na svakom stanju, ja uvijek kažem, elhamdulillah ala kuli hal, hvala Allahu na svakom stanju. Evo što je naš brat Salko spomenuo. Boga mi kako ovo reče, ko da jebenija postade situacija. U tom zadnjem videu, nažalost, Allah Đelešanu iskušava ljude, eto ta neka djevojčica je dolje preselila, znači otišla je kod zubara, faktički mislim ja sad ne bi ulazio u to, mislim imaju tu institucije da istraže o čemu se tu radi, šta je došlo, kako je došlo do kakvih komplikacija i ovo i ono što ja kao vjernik mogu da kažem, mogu da izrazim saučešće porodice te djevojčice, inna lillahi ve inna ilaihi rađiun, svi smo mi uistinu Allahovi i svi se uistinu njemu vraćamo. Dakle, molim Allaha Đelešanu da se smiluje toj djevojci, da je oprosti grijehe, a porodice da podari sabora na iskušenju koji ih je zacrfilo. Dakle, postoje institucije da odrađuju svoj posao. Ma nije to samo u Bosni, ima toga svugdje, vjerujem, samo kad bi se malo više, kad bi se kopalo. Evo, lupam primjer neki dan, imam tu pacijenta gdje radim, imam tu pacijenta, znači koji se već nekoliko dana žali da ga boli zub. I zovemo tamo, zovemo bolnicu za hitne slučaje, oni kaže da mu naprave termin za 2 mjeseca. Razumiješ? Ženu boli zub, znači oni hoće da je naprave termin za 2 mjeseca tek. To je apsurd, to je apsurd. To je budalošnja da ne mre veća biti. Termin Isak. Ali eto, nažalost, mislim, što se tiče stvarno, ja sam doživio ovdje, znači, te razne slučajeve, tako da pošto kažem, moj poziv je znači, usko vezan, znači da tu medicinsku struku i bavim se medicinom i vjerujte mi ima svega ima, samo što čovjek nekad i ne bi trebao da priča o mahanama svog posla i šta ti ja znam, jer ipak Allah Đelešanu mi je omogućio da preko toga zarađujem opskrbu za sebe i za svoju porodicu na halal način, imam svaki petak slobodan, I šta sad da ja okupim 300 ljudi u Njemačkoj i odemo u tu bolnicu da tvom šefu slažemo na tebe kako si ti ovo i ono. Šta, bil to bio terorizam ili bil se ti osjetio ugroženo? Nas 300 u bolnici uđemo i tebe prijavimo, slažemo nešto golemo na tebe. I sad svaki dan to radimo. Obavljam namaz na poslu bez ikakvih problema, tako ne treba čovjek da bude nezahvalan, ali da propusta ima, vjerujte mi, svugdje ima propusta. Blockchain, u nekim slučajevima, znači blockchain tehnologija može obezbijeti veću transparentnost i sigurnost transakcija i podataka. Međutim, ja radim ko medicinski tehničar. Naravno, ovdje sam se u Njemačkoj prekvalifikovao za to. Prvo sam radio 5 godina na baušteli, pa sam onda se prekvalifikovao, pa sad radim u medicini. Svaka tebi čast. Znači, razlika predmeta. Mislim da je ta blockchain tehnologija jako skupa i ko može da je obezbijedi, to je dobro, međutim ne može svako da to obezbijedi, tako da međunarodna saradnja. Cyber kriminal ne poznaje granice, znači pa je neophodna međunarodna saradnja između država kao što je saradnja u okviru Interpola i Europola. Kako bi se djelovalo protiv kriminalaca koji operišu globalno. Ma šta će mi monetizacija, nije mi uopšte bitna, vjerujem, nije mi uopšte bitna. Sad za sad, svakako nemam ni veliki broj pregleda, ni šta ti ja znam. Ali eto, drago mi je da sam tu, da postojim, da pričam, da govorim slobodno, bez ustručavanja. Dakle, što se tiče ove međunarodne saradnje između država, znači između Interpola, Europola i dolje, kako se već zovu kod nas, bezbjednosne organizacije, znači Ubi on mene. Bojim se da se tu veoma slabo djeluje, nažalost. Hoće li to u budućnosti biti bolje, vidjet ćemo. Vidjet ćemo, uglavnom na nama je da čekamo, da vidimo.
Ajde. Možeš čekat 100 godina da ja ovdje kliknem ilegalno i nećeš dočekat. A ti slobodno čekaj. Ja, da budem iskren, ovom dosadašnjom saradnjom nisam nisam zadovoljan. A, ne mereš njima slagat, jel da sam nešto obavio što nisam? Haj, bit će bolje. Nisam zadovoljan, ali eto. Zaključavanje infrastrukture, kaže segmentacija mreže, razdvajanje mreža unutar organizacija može ograničiti kretanje napadača, čak i ako probiju jedan dio sistema. Ovo je recimo jako dobra funkcionalna stvar da se mreže razvoje, znači da nije sve umreženo u jednu mrežu, već da se mreže parcijalno razvoje, pa recimo ako neki haker uleti u sistem u jedan dio mreže, da ne može da pređe u drugi dio mreže, a recimo da je neki backup urađen na drugom dijelu mreže i tako dalje. To je malo bolje što poznaju informatiku, oni znaju otprilike o čemu ja tu znači govorim. Redovna znači provjera i revizija. Kirko bre, napali me hakleri bre. Znači redovna revizija, testiranje sigurnosnih mjera kao što su penetracioni testovi pomaže da se identifikuju slabosti prije nego što i kriminalci iskoriste. Kad smo kod tog, imaš to isto u Amilma Digital. Evo ga, brate moj, imaš ovdje ispitivanje penetracije. I tačno to što ti si naveo ima ovdje da mi radi. Eto, tačno to. Ne znam samo kako ti nam upade, gdje si to vidio? U svijetu u zadnje vrijeme popularno takozvano white hacks, bijelo hakiranje, bijelo hakovanje, znači gdje se zapošljavaju ljudi kao SEO juniori da rade u firmama, znači da pokušavaju da upadaju u sisteme, da hakuju, da ovo, da ono, znači faktički. Neće niko jel da zaposli da reportate masovno kanale YouTube, joj da hoće takav posao ko otvoriti. Vi radite kao haker, a dobro ste plaćeni za to, znači. To je u zadnje vrijeme, kako bi rekao, popularno, jel? U ovim nekim jačim zemljama, znači. Pravovremeno, znači, ulaganje u ove mjere može značajno smanjiti rizik od cyber napada i obezbijediti bolju zaštitu podataka kako za organizacije, tako i za pojedince. Može. Da može obezbijediti bolju zaštitu. Može to obezbijediti bolju zaštitu. Evo, na primjer, 10, 11 ili 12, ne znam više, kompanija. Ja radio website i e-mail komunikaciju, svu poslovnu ja radio. I sad ako se desi, na primjer, da nekoj firmi ukradu se pare, ja ću najebati jer ja podešavao mail i ja ga nadzirim. Samo ću ja najebati i mnogo je bitno, ovo je tako pa mnogo je bitno, brate moj, da to bude sve tako podešeno. Podataka za organizaciju. Ne znam samo gdje koči da jedan drugom nalegnemo, ovo je sve tako kako ti. To da razumijem, ali za pojedince, znači, malo teže, vjerujte mi. Ali eto, na nama je znači da se trudimo, pa dobro, sad što se tiče recimo ovi mlađih generacija, njima je puno lakše da se edukuju, da se osposobljavaju, da se školuju, znači faktički to su mladi, svježi mozgovi, jer kaže mlad mozak upija jednostavno kad mu daješ informaciju kao da je klešeš u kamenu, dok kod starog mozga kaže se, to je kao, kaže, pisanje po vodi, bukvalno, znači. Ponudiš mu informaciju, ona vrlo brzo izlapi. Evo već. Nije Escobar, ovo je vam. Dado 2 eura, utuši gumenu u patku. Armin H, član 1 mjesec, hvala na 2 eura, hvala na članstvo. Pazi. Mnogo bi bilo dobro da tako podesiš sve na svoje mjesto kad radiš projekat, da možeš sjediti mirno i da ovako kad klošari, kad kloše propale, na primjer, ovako pokušavaju ti nešto uraditi, onda samo tebi ovako da dolazi mail someone is mousing i vidi sad, kaže ta IP adresa pokušava učitati VP login admina sa tog i tog sistema i tog kompjutera. I sad, kad ti klikneš na taj link, page not found. Jebi ga. I sjediš tako i posmatraš debila kako pokušava. Pa mu staviš prvo da tebi javlja da on pokušava. Pa mu onda ograničiš
3 logina da smije pogriješiti. Pa ako pogriješi 3 logina, banuješ mu IP na nekoliko sati. Pa ako prođe kroz 3 logina, a da se ne banuje, ti pogodi šifru, onda tu faktor što si ti rekao. Pa onda tu faktor ako prođe, onda ima bindana administracija na samo jedan IP. I tako da. I onda ti samo sjediš mirno i ne zovete niko. I problema nema. I debil misli da on tam sjedi i posmatra mene, a ja ovdje sjedim i posmatram njega, šta njemu daje posmatrat. Pogotovo ako se ne obnavlja, kažem, informatika je poprilično uznapredovala u zadnje vrijeme, evoluirala i vrlo, vrlo teško je održati taj tempo. Recimo ja nisam par godina bio baš nisam baš bio informatički aktivan, da kažem da sam svakodnevno obnavljao znanje, da ovo, da ono, u jednom momentu vi dođete u situaciju, znači da se pitate kako se gasi računa. Pozdrav Japorac, tačno je da je mlad mozak jači, a naročito djeca mogu da uče intenzivno. Pozdrav, Henning Mond, nije vas odavno bilo, hvala što ste navratili, mi smo mislili da ste se nešto bili naljutili. Šalimo se naravno. Svako ima svoje obaveze, prema tome vama hvala na podršci. Znači, jednostavno, znači, to informatičko znanje, ono zahtjeva konstantno updateovanje, dopunjavanje, znači da ste u trendu, da pratite, da ovo, da ono, znači bukvalno faktički vi biste morali 15 do 20 minuta svaki dan da odvajate, da usvajate neka nova znanja, nove sisteme, novo ono. 5 do 6 sati svaki dan da odvajate, bit će vam malo. Kakvih 20 minuta? Za starije ljude to je vrlo teško, hajde tako da kažemo, pa skoro i nemoguće. Za ove mlađe, hajde i nekako, oni svakako ima još sahat provode po tim socijalnim mrežama. Nešto bi se ljutila, obaveze su takve da jedva stigne malo da ispratim događanje. A naravno, šalili smo se malo. Znači, jednostavno, znači, čovjek, da bi kako se zove, moj savjet starijim osobama je da oni baš, koliko god se trudili, jednostavno oni ne mogu da stignu sve to, da poprate, da uvežu, da ovo, da ono. Pa moj savjet je recimo starijim osobama da se oni malo više oslone na ove mlađe generacije po tom pitanju, recimo da se oslone na nekoga od djece, od unučadi, šta ja znam. Jer vjerujte mi, pogotovo što se tiče online bankarstva, recimo, ono postaje zaista postaje jako komplikovano. Vjerujte mi, jednostavno vam traže neke check-in, ovo, ono, tamo, vamo, više, to je, da Bog mili dragi sačuva nekakvi stotine provjera i ovoga i onoga, naravno banke se obezbeđuju na svaki mogući način, njih ne zanima da li vi znate, da li ne znate. Znači, kad otvarate konto, znači prvo morate da dobro znate jezik, da li to ovdje u Njemačkoj, da li to bio njemački, da li engleski. Ako ne znate, morate dolmečara, prevodioca da povedete, da vam dobro rastumači, da ovo, da ono. Znači, jednostavno banka na svaki mogući način želi da se ogradi, da osigura svoju investiciju. Ušaju današnje sutra krađe, prevare, ovo, ono. Tamo čak i gdje su obavezni da izvrše povrat vašeg novca, on će gledati da ga ne izvrši. Znači, tako što se ograđuju na sve moguće načine. Eto, to je taj problem. Znači, nažalost, tako da pogotovo stariji ljudi koji su manje informatički potkovani, vrlo često mogu da izvuku deblji kraj. Evo, ko što ga je zamalo izvukao naš brat Lutvo, srećom odreagovao je tu univerzalni majstor na vrijeme, nazvao je tamo banku, rekao da blokiraju karticu, tamo vamo koliko su Lutve izgulili s računa, ne znam, nije mi poznato, da budem iskren, ne interesuje me nešto posebno, osim što mi je žao, tamam da su mu Marku uzeli, meni je žao. Ja bih se zapitao jednu stvar u takvoj situaciji, takvom ambijentu, ne jednu, dva pitanja. Kada se radi o Lutvinom bankovnom računu i tom što su mu ukrali, ko je jedini znao da Lutvo ima dosta para na računu i da se odatle ima šta svuć? I ko je prvi priskočio da mu pomogne i znao odmah kako da mu pomogne da to sve zaustavi? Ta dva pitanja, sebi dajte odgovor. Znači... I sad ono CSI Miami, Horatio Kane.
jer sigurno čovjek nije na lahak način stekao taj novac. Kaže Ermin Isak, mlađe generacije predaju više pažnje što se tiče internet kupovina i online plaćanja, za razliku od starije, te time starije generacije više podliježu online prevarama. Pa jest upravo tako. Ma ja, savjet, normalno, Ermine, savjet za sve starije da se posavjetuju sa mlađim iskusnim. Pa sigurno. Znači, sve to treba prepustiti starijim iskusnim, mlađim i iskusnim osobama po pitanju tih stvari. Bolje starije da se posavjetuju, znači. Kažem vam, u današnjoj eri, znači, nažalost, taj cyber kriminal je u ekspanziji, u porastu, kako se razvijaju te informatičke te tehnologije, tako se razvija. Ko traži i nađe, što bi Arapi kazali, bilo to znanje u svakom smislu te riječi. Čovjek uči dok je mlad, ima vakta. Akšam hajrova i od mene. Allah razdjela emina. Kastel show 2 marke, da se brat kažemo kafu pet. Falt na 2 marke, pijem ja kafu svaki dan. Sa Hanifom. Vidi, mi ovdje ne govorimo o sticanju vjerskog znanja, znači pogotovo učenju Kur'ana, znači tu godine nisu bitne. Što se tiče učenja Kur'ana, tu godine uopšte nisu bitne, znači bitna je samo volja. Normalna je stvar da mlađi čovjek lakše pamti, ali isto tako Allah dželešanu i starijima olakšava, znači učenje Kur'ana. Allah dželešanu je dao garanciju, onaj ko se odluči da nauči Kur'an napravim, da će ga Allah dželešanu pomoći u tome i da će ga brzo i lako naučiti. Znači, Kur'an je jedina knjiga koja se pamti napamet bez ikakvih problema, znači koja se najviše pamti na svijetu napamet. Tako da ovdje govorimo mi o jednoj drugoj vrsti informacija koje su nažalost jako komplikovane. Mali Henningmond, mali savjet oglasima za bolje učenje. Hvala na još jednoj marki. Da Bog da te. Izradite Minds Maps, vizualizirajte pročitano uz pomoć mentalnih mapa, koristite kartice, redovito ponavljajte gradivo za učenje pomoću kartica. Pa dobro, inače stariji su iskusni što se tiče životne škole, a bogme što se informatike tiče, mlađi su više informisani i upoznati, pa time više znaju. Upravo tako, Ermine, znači, dobro si to rekao. May Henningmond, što se tiče ovog tvog savjeta, znači, ponavljanje gradiva za učenje pomoću kartica, to je već za osobe kojima je potrebna pomoć u učenju ovome onome. Ovdje u Njemačkoj je to recimo regulisano tako što su ljudi koji nemaju nikoga sa sobom ili imaju djecu koja rade pa ne mogu da vode računa o njima, smjeste u hajmove, domove i šta ja znam i tamo oni imaju potrebnu pomoć što se tiče tih stvari, tako da je to ovdje regulisano na državnom nivou. Međutim, kod nas dolje je malo drugačija situacija. Idoli imati neki staračkih domova, ali su cijene takve da to slabo može sebi da priušti. Znači, da bi... Evo i Hanifi da ne bude ljubomorna. Hvala ti, brate moj, što nas... A meni je dao 3 marke, a tebi 2, živjelo dolje u Bosni negdje u staračkom domu, znači mora svu penziju da da i još jedno 2 da radi, dobru platu da daju da bi ono boravilo u staračkom domu. To je nažalost tako. To su nažalost činjenice, ali to je tako. Šta li će sutra srati, na šta li će sutra morat reagovati? Iste kože u kojoj se nalazimo ne možemo. Dakle, mi smo ovdje... O dobro, ima dana. Pokušali da obradimo tu temu, znači content kreiranja, content kreatora i cyber kriminala i da u stvari uspjeli smo tu da nađemo jednu usku konekciju, vezu između content kreatora i cyber kriminala. O pojavama naravno, znači ta veza nije sad o nekom čovjeku, nego o pojavama čovjek priča. Što bi naravno trebalo da bude suprotno. Content kreatori bi trebali biti ljudi koji olakšavaju običnom narodu koji je manje informatički pismen, tako da kažemo, da mu olakšavaju i da mu pomažu. Da ga čuvaju od cyber kriminala dok je... Pazi, usluga penetration testing ti je baš to da unajmiš ljude, angažuješ, koji će testirat prije lopova i đubradi kako tačno bi se tebi moglo učerat pa da se zaštitiš. To ti je na primjer to. U ovom verifikovanom i antivirusno provjerenom shopu, na primjer, prvi proizvod je za 50 eura profesionalni set za streamere, ovako scena. Samo staviš kameru svoju, sve ti gotovo.
To je olakšavajuće. Drugo je 50 premium YouTube thumbnaila, da ti bude svaki thumbnail dobar, dobiješ 50 PSD-ova. Onda treće je recimo za Instagram storije kad je Black Friday, imaju 5 templata, kad neka je promocija u tebe u firmi, da imaš template onako dobar i takvih 5 za 15 eura. Četvrto je besplatnih 8. Samo za društvo ćošku, samo za društvo ćošku, samo za društvo ćošku. Armagedon 10 eura, pozdrav, kakav si mi večeras, Falt na 10 eura, dosta pospan, ali moram ovo do kraja izgurat. Znači četvrto ti je besplatnih 8 YouTube thumbnaila za onog ko nema da plati i ne može, a da mu je, eto, ima ti on neke te thumbnaile. Peto ti je isto Black i Red live stream za 25 eura, isto tako scene profesionalne. Sad imaš ovdje Ad Chat Pro za 400 eura. To ti je kad neko traži ovako pomoć, pazi, ima na primjer ovako help i sad u novom tabu da se otvori i sad odeš na primjer live, evo ovdje chat, otvoriš ovako ovu i započneš chat. Ako tebi daje imat profesionalni softver, da komuniciraš sa svojim klijentima, evo mi imamo domaći softver proizvod, ne moraš ići u Švedsku pa uzimat Live Chat Pro za toliko i toliko, ima domaći proizvod, samo nikako da ti ja ne legnem da ja to mogu i pravim i tako to. Onda imaš recimo dalje u shopu, samo malo, imaš Ad Shop Pro za 5000 eura, da imaš ti sad za svoju firmu, na primjer ti si bingo i treba ti sistem sa više vendora i 1.000.000 proizvoda. Onda ti treba ovo, brate moj, da ti olakša, da imaš ti na internetu za 10.000 maraka, jer tebi je to ništa, pojaviti se na internetu za heftu sa profesionalnim sistemom. Ako ti ne treba sad trgovina, treba nešto jednostavnije, ima ovdje za 2.000 eura da ti olakša tvom biznisu da se pojaviš na internetu. Ljudi moji, znači, djelo mora biti dokazano. Naprimjer, ko cyber kriminal, što mora biti dokazan, osim ako se omenira, kod mene ne mora. Kod mene možeš srat kako hoćeš, ne moraš ništa dokazat, ali tamo ono gdje se desilo nešto, ako bi mogao bilo kakav dokaz da mi doneseš za ono što svako zna da se desilo i ima 10 dokaza, ne zna se koji je ljepši i jači. Ako bi mogao za to što se dešava u zadnja 2 dana i svako zna, ako bi mogao samo za to dokaz donijeti, a vam za ovo, za šta nema dokaz ni jedan nego samo sere, vam je to 100% tako. Debilu, ludi, retardirani. Moraju postojati. To što je taj bio, imaš neki vic dobar da se smijemo malo. To što je neko bio tu, ovo ono, to nije dovoljan dokaz, znači. Debilu, ludi, retardirani, nenormalni, skrenuti, debilčino, bolesna pogana. Znači, uzme se, nema čahura, niko nije kriv za sada. Nije to nema čahura, uzme se parafinska rukavica, brate. Znači, čovjek se privede, uzme se parafinska rukavica i odmah bude dokazano da li je on pucao ili nije. To je već dokaz. Znači, ako je policija kako treba, ona treba da ga odmah privede i da mu uzme parafinsku rukavicu i da dokaže da je on pucao. Znači, ima načina. Nije čahura, ne čahura. Odakle je čahura ako je kolt pištolj ili šta ja znam. Ako je kobra, recimo neka plinski pištolj, najvjerovatnije da se radi o nekom plinskom pištolju kobri, znači nema čahura. Opalio. Ali ako je pucao iz kobre, znači veća je vjerovatnoća da se uz pomoć parafinske rukavice može dokazati da je pucan. Kad je neki zatvoreni pištolj, teže je malo dokazati, mada parafinska rukavica i tu pokaže tragove barta, ali malo slabije. Koju to seriju gledao? Osim naravno ako je koristio rukavice, šta ja znam. Uglavnom ima uvijek postoji načina da se to dokaže, prema tome na kraju krajeva propjeva se, brate. Kaže, Ermin, imaš li neki vic, dobar da se smijemo malo. Imam priču jednu, ovakvom čovjeku gore negdje u Kaknju, koji je živio i posvađao se sa rođenim bratom oko nečega i ode brat u policiju i prijavi ga. Kaže, prijetio mi pištoljem, hoće da me ubije. I policija... Ne mogu ga ovo poslušati. Samo da ovaj vic preskočim materiju. Udri degenek do 12 sati. Gdje je pištolj, pa ljudi, kaže, viče, ja nemam pištoljeće da im odnosnim da prelo. Dojadilo batinanje. Prošla fora, dobro je. Znači, tako je radila Titina milicija. Kaže, prijavio ga načelniku za video što mu je prijetio sa crncima i nakon sat vremena morao opet ići kod istog načelnika da traži da ga privedu i vidi.
Ali ako bi mogao kakav dokaz da je prijetio, pusti ti video i što se ima li dokaz? Debilu glupi. Ćemo. Delta Web Studio, druže, ne bavi se teorijama zavjere, skrećeš sa teme jer neki jedva čekaju da se izmotaš, da imaju šta sutra da prenose na svom kanalu. Ma joj, šta me bava briga Delta Web Studio, nije ovo nikakva teorija zavjere, ovo je, Ermin je tražio od mene nekakvu priču da ispričam. Evo, baš Ermin se svije kao, neko mora biti kriv. Ja sam ispričao jednu prije ratnu priču iz Kaknja, ljudi su mi pričali da se to negdje u Kaknju desilo. Obradio sam ja temu, znači cyber kriminala sam dobro, znači obradio sam ono što sam pripremio, ne mogu ja sad lupat gluposti. Obradio si je top, ja ne znam šta trebam instalirati, ni šta promijeniti, ni šta podesit, ni šta obrisat, veze nemam. Samo znam da bi se trebao zaštititi da ću najebat ako me hakuju. Super si je obradio. Čovjek nikoga ne spominje niti proziva zašto bi bio nečija tema. Pa voli ljudi mene, ja sam tema koja donosi grdne novce na live-ovima tamo, znači kod pojedinaca, pa vole ljudi da i onda neki ljudi dođu. Ali to ljudi sami biraju da kliknu da pošalju, to ja ne tjeram njih da to urade. Ovdje pa da me podsjeti o čem bi ja trebalo da pričam. Ima takvi ljudi, znači koji jednostavno žele da vas usmjeravaju da vi pričate šta njima odgovara. Ma pričaj ti šta hoćeš, ali kad god je to o meni, ja ću ti dati odgovor. Može tako, brate, ja u mom live-u pričam šta ja hoću. I ja u mom šta ja hoću i kome ne godi marš. Paše, kome ne paše, nek ide, brate, nek sluša gdje hoće i šta hoće. Što bi rekli, upravo tako, znači, koka koja nosi zlatna jaja. Samo da znaju, mogu koliko hoće, ali neće dokle hoće, vjeruj mi. Znači, Ermine... Nećemo dokle hoćemo, nego dok ti ne prestaneš. Sve što ima svoj početak, ima i kraj. Kraj će biti tačno kad prestaneš. Pa upravo to ja tebi želim, sve najbolje, zarađuju na tebi. Jeste, zarađuju na meni. Bukvalno na... Ja zarađujem na svom poslu na YouTube-u. A ti, ako nećeš da zarađujem na tebi, nemoj pričati o meni, pričaj o nečemu drugom i onda neću ja zarađivati na tebi. Meni zarađujem. Bukvalno, znači, jer da nije mene i slični neke situacije ne bi imali o čemu da pričaju. To je tako. Tako je isto Elmedim pričao o sebi. Tako. Ja sam, znači, ovu današnju temu sam pripremao par sati, znači, surfao, gledao, čitao, prikupljao informacije i tako dalje, znači, i otprilike gledam u neki sat vremena da upakujem ono o čemu... Ko hudba otprilike? Na što se osjećam, o čem govorim i to je to, znači, ne mogu ja sad razvlačiti nadugo i naširoko, ja da bi sad, ne mogu ja držati onaj... Ali nemoj spominjati selo kod Gračanice i tamo neke opasne ljude. Neću spominjati univerzalnog majstora, neću. Znači, dobar si moj Zemo. Ne mogu, znači, ja da bi držao live, znači 3-4 sata, prvo ja to ne mogu fizički, brate, to je gubljenje vremena, znači, to je jedna stvar, druga stvar, znate koliko bi trebalo materijala obraditi da bi se pripremio takav live. Znači, ono što ja maksimalno mogu da pripremim otprilike u tu 1-2 teme da obradim, to je oko neki sat vremena, znači maksimalno, znači provedem 2-3 sata da pripremim, sad držim, to je opet 4 sata, razumiješ, ali ne mogu onako da se ja ponavljam, da vrtim neku jednu te istu priču, mislim, ne ide, znači, ne ide, uvijek gledam. Ne ide da vrti jednu te istu priču i zato je vrti 4-6 live-ova, zato što ne ide da to radi, zato to radi. Da odaberem neke trenutno aktualne, bitne teme, koje bi mogla svima nama da bude koristime kako. Evo da još zaradiš na njemu, nemoj tužiti nas, uvažena gospođa Dena Verse. Shodno narod, umalo da zaboravi lajko, evo lajk. Da znaš, da bi ti ja zapamtio da mi nisi lajk. Ba, gledaj, Raje, 50-21 lajk, ja ne znam što ova Raja neće da lajka, nije moguće da sve hejteri sami ovdje. Oni što sam blokirao, doduše ima i to na što sam blokirao, pa možda dođu, slušaju, a ne mogu da lajkaju. Mislim da mogu da lajkati, ali neće, pa neće i ljudi, znači, ljudi su zlonamjerni, zlopamtila su. Sve govna, samo ti dobar. Ermin Isak, jel ti to pravo ime i prezime Ermina ili... Jesi li ti onaj Hamdi što je slao goleme pare ili si neki drugi? Da znam ako si ovaj prvi da malo drugačije popričam s tobom. Koji si, reci mi? Jesi li... Mislim, izvini što pitam. Ja, izvini ti što ja tebi zavjerujem u tvoje eure, nego etnako ako mi mogu reći. Hejteri, što ste takvi? Jel ti to pravo ime i prezime Ermine? Naravno. Pa čekaj malo, Hamdo je spomnio nekog Ermina Isaka, čini mi se da ga je... Ako si ti taj, bit će super. Jesi li ti taj? Da ga je gurao, dobro da ga je pomagao. Bil mogo i meni gurnut. Finansijski. Jesi ti taj?
Dok se neki njegov... Jesi li ti taj da i meni gurniš, dobro? Pritrpit će se on Ermine dok ti njemu gurniš. Znaš, nije sve u ljudima, ima tu lijeni ljudi kao Crnogorci, pa teško je lajkati. Pa dobro, ko hoće nek lajka, ako neće, ne mora. Ne znam, ne pratim njega, nervira me njegov smije, nazor. A znači nisi ti taj Ermin Isak. Pa on je stalno spominjen nekog Ermin. Ne pratim ga, nije, niti da branim. Ko da mu faca pribledi kako nije to taj. Niti da napada. A mnogi, nažalost... A mogu sad primit, kak se zove najbroj da westernu? MCITN. Su ubjeđeni i tvrde kako ja njega napadam, kako ja njega branim, kako ovo, kako ono. Ne. To je pogrešno. Nek sam svako sebe brani, ima usta, ima ruke, ima noge, nek se brani, brate. Nek se školuje, nek se edukuje i šta ti ja znam. Mnogi su znači htjeli mene da natovare i u stvari su napadali moj kanal, mene, moju porodicu, moju Hanumu nazivali ovako, onako, moje bolesno dijete napadali, psovali, šta ja znam. Opet laž, niko ti bolesno dijete nije, mislim ja nisam, niti sam ovdje to tražio, on je slao koga, a to za Hanumu je bilo nakon što si ti naše Hanume, imamo i mi Hanume. Pa joj, ti misliš tvoja Hanuma bolja od naših, nije bogam, to jest tebi samo. Da im se na kraju sve to vratilo oko bumerangi, sad okolo plaću cvile kako im kako YouTube ne dozvoljava da nema dođe više od 30 ljudi u live, kako ovo, kako ono. Kako sam ja jebeni manipulator, čeći bolesni, ovako se titraljim na kamerici. Dušica slatka. Ljudi su pričali i pričat će, zato lagano samo nastavi uživa. Delta Web Studio, ovo je lažni Ermin Isak. A čovjek evo sad rekao da se tako zove, mislim, što bi ja rekao? Možda ima para. Delta Web Studio, čuvaj druže, mutan je lik. Što je mutan? Meni Dobro, možda čak i nema. Meni se ni po čem nije pokazao kao mutan, sad ne znam. Kako mutan lik, čovjek sinoć napravio profil, ba. A što je mutan, čovjek sinoć napravio profil, ba. Što je mutan ako bude imao, nemoj... Bolje ako bude to je šutno, što je mutan. O, idemo životom, hvala. Čovjek sinoć napravio profil, ba. Niđe veze, znači. Moj napada čovjeka. Ermine, brate moj. Ja ću s njim šuti. Stani malo, izmakni se. I meni dosta 100% regularan, znači. 100% bi mogao biti taj. Jel daj Allah, daj Bože da je taj. Jutros. Ermine, jel ti gold viza ili je silver ili koja je? Da, jer si ga blokirao. Idemo životom. Koga sam blokirao? Haha, šta reče sinoć? Čekaj, da vidim baš aktivnost kanala. Aha, vidi, zavir malo. Prije 7 sati. Eto, jutro, znači čovjek... Eto. A možda opet i nije taj. Jutro, znači čovjek napravio profil. Eto. Pa jel ti dovoljno govori ko je taj lik? Evo, blokiraj me ako sam loš čovjek. Delta Web Studio, a šta će mi to dovoljno govoriti? Gdje mi reci? Pa možda da podržava humanitarnog lopova i šalje mu pare, a ti i dalje čučoriš sa njim. Eto, možda to. Stariji si od mene, ali ja sam taj da ih pročitam. Pa vidi, čovjek mene ništa loše ne radi. A možda ima i para, možda je to taj. Što bi ga ja blokirao? Ja. Dok vidimo, hoće li donirati, pa ćemo onda. Kad ga blokiraš, odmah ide novi akaunt, to je logično. Čovjek se, znači, uključuje u diskusiju, znači, jednostavno budi algoritam da radi za mene, pomaže algoritam. I zašto bi ja imao bilo šta protiv njega? Znači, čovjek... A i možda je baš taj. I ovo sve, a i možda je i taj. Je došao tu da mi pomogne, bukvalno da mi pomogne. Znači, ništa ne traži za uzvrat, osim normalnog razgovora i normalne konverzacije. On agent da se uvuče tebi kako je fin, ali radi protiv tebe, vjeruj. Ne razumijem šta radi protiv mene. Delta Web Studio. Da se malo vratimo na ovu priču unazad. Radi protiv tebe, stavlja ime i prezime za koje znaš šta će ti značit kad ga pročitaš i da postigne tačno to titranje obraza i čela kad se ti slatko zapituješ jel baš taj baš tebi došao i bil ti tu šta mogu sad. Eto to radi protiv tebe
I uspješno to obavlja. Radi njega smo mogli vidjeti ta titranja po obrazima. Očigledno si prevaren i uvrijeđen od dosta ljudi pa sumnjaš na svakog drugog čovjeka. Kaže Ermin Isak. Druže, Ermin Isak, agent. Ne znam, možda je uzeo ime Ermin Isak kao i ja idemo životom. Pa jeste. Recimo, bez obzira. Znači, poenta je kako se čovjek ponaša. Pa jesi role agent, radiš za drugog i drugi kanal. Delta Web Studio, čovjek napravio nalog prije 7 sati. Delta, de začepi, jebo ga ti, možda je to taj, da malo zaveži labrnju, dok ne vidimo je li to taj. Nemate moderatora, Delta, čovjek skine. Da malo šut. Ne razumijem. Dokaz. Počeli ste da mi spamate, da mi trolate live. Ali hajde, eto, malo se, raspravljajte se malo da... Jel ti govori da lik ima svoj kanal i napravio da se tebi dodvori. Hajde se i malo raspravljajte, ja moram začas otići u WC pa ću se vratiti. To ćemo skipat. Evo ga, nazad smo u studiju, bio je kratki EPP. Tako, kaže, pa jel ti govori da lik ima svoj kanal i napravio da se tebi dodvori, haha. Smiješan si buraz. Ermine, ja ću napraviti dosta 10 kanala. Hebi ga napravi, ko ti brani, ali nemoj da se zezaš. Ja da sam iz Banja Luke, ja bi ušao u Čenčko gnijezdo. Nisam došao ovdje da se raspravlja, tu sam isključivo da se zabavim i upoznam sa novim ljudima. Ko kaže da sam ja iz Banja Luke, ode na posao, kasnim lov. Svaka čast, samo radi, brate. Opasno se nešto bilo zakuvalo u mom osu, ali eto, ne može čovjek otići u WC da se ljudi ne posvađaju. Vidite ljudi, ovako, dakle, za mene u osnovi, svi su ljudi nevini dok se ne dokaže suprotno. Osim mene, ja sam kriv odmah u startu, bez dokaza, zato što tako tebi da je. Ostali, ja sam sve, ovo sve jest, ali mimo me, ovo nije za mene. Sve. Znači, za mene niko nije kriv ni za što dok mu se ne dokaže krivica. Osim mene. Tako sam ja odgojen da razmišljam. Bukvalno, vidi se očigledno da je puno puta izmapodlisan i povrijeđen. Pa dobro, ne bi auto ulazio šta, kako, ko, gdje. Uglavnom, pa svakoga smatra neprijateljem dok ga dobro ne upozna. Kod mene je suprotno, mene je tamam da je prevalo 1 milion ljudi, ako mi 1 milion prvi dođe, ja neću reći da je on prevarant. Pa što onda to govoriš? Dok se to ne dokaže. Znači ja neću na osnovu onih 1 milion prije njega da tvrdim kako je on prevarant. Bože sačuvaj, ja nisam takva osoba. Znači tako sam odgojen, na tim osnovnim principima živim, volim što sam takav i ne kajem se. Mada me to često zna koštat, ali nema veze. Znači, na kraju hoće u životu dobar odgoj koštat. Ja uvijek kažem, ima sudnji dan, tamo ćemo svi račun polagat, prema tome, zašto da se čovjek sikira previše za nešto na šta niti može uticat, niti šta ja znam. Zašto bi se čovjek jednostavno sikirao, jel? Ako ne može da utiče na određene stvari, prema tome, isto tako znači, ako bi imao iko razloga tog nekog Jasmina da napada, ja bi imao razloga zato što je krenuo na mene. Gdje ćeš napadat naku ljudinu bolan? Pozdravi ga, Jasmine, evo ga uča, Gdje ćeš napadat čovjeka, Bože sačuvaj. Ne jednom, nego i ranije mene je napadao pa sam ja tolerisao pa je ponovo krenuo na mene iz razloga zato što ja ne želim da napadnem Salku Juklu koji je njemu tamo nešto opsovao. On znači traži od mene da se ja svađam sa Salkom Juklom zato što je njega uvrijedio, zato što on prije toga uvrijedio Salku. Moraš vraćati dugove i on je za tebe sjedio reportao po svu noć. Po svu noć, malo povuče, malo klika. Malo povuče, malo klika, malo ispuši, malo klika. Moraš vratiti usluge, bolan. Juklu. Ako te uvrijedim i ponizim, nekada ti imaš opciju da me blokiraš,
riješiš problem tako da zašto uopšte diskutovati ko je neki agent. Ma da, normalna stvar, to su moje Ermine dječje priče. I znači čovjek traži od mene da se ja stavljam u njegovu stranu, znači da napadam čovjeka s kim se on zamjerio. I normalno, ja sam odgovorio da ne želim, da ulazim u te sukob, da ovo ono, i on je onda okrenuo da mene Ti bi samo mene da napad, nikog drugog. Napada, da pokuša nešto onda mene, pa malo samo može sebe, niko nis mene, ne može i to je to. Ja imam veću brigu o gladnih, da li sad jeste, jeli... Malo prokuha na kašiku pa klika, ja. Dosta, ma svega u Božoj bašći, no sikiriki. Boga mi ja gladan ne mogu zaspat. Znači, ja kad bi legao gladan, meni bi oči bile otvorene ujutru do dočka. Znači jednostavno, znači tako da moj ti je savjet da jedeš, a ti kako hoćeš, jel? U potpunosti se razumijem, malo bravo, upravo tako Ermin. Ja ne kažem da ne postoje ljudi, manipulatori, šta ti ja znam. Ermin Isak, bolje sutra, Emina, bolje sutra ako gledaš na zdravlje, a ako hoćeš da uživaš u životu, najedi se dobro. Pa šta ja znam, Znači, da li bismo mogli još nešto da se malo retroaktivno referišemo? Dakle, što se tiče cyber kriminala i kriminalaca, oni nisu nastali pojavom interneta, socijalnih mreža, internet tehnologija, računara, laptopa i tako dalje, i tako dalje. Znači, to su u stvari lopovi, prevaranti koji je uvijek bilo među nama, samo što su... Dobro, nemoj dok im se ne dokaže tako im govorit. Oj, pa ti ne govoriš nikom dok mu se ne dokaže. Nemoj tako. Dobro, prenijelo ga malo. Oni na dolaskom te interneta i te tehnologije, informacijalnih tehnologija, oni su znači odlučili da ih iskoriste u svoje neke svrhe, da ih upregnu, što se kaže, u cilju postizanja tih nekih svojih ciljeva. I znači, to je to, znači. A to je to, nema šta drugo. Dakle, hoštapler, selam alik. Velikum selam, rahmetullahi berekatu, hoštapler. Čuj, hoštapler. Baš mi to nekako, smiješan naziv. Funny. Hoštapler. Neki gospodin Mensur tvrdi da si ga otjerao u 3 PM, ne vjerujem. Neki gospodin Mensur je meni sjeo na grbaču, ima IHH, ni znam ko je ni šta je, ali on je Po tako si ti meni sjeo na grbaču, ne znam ko si ni šta si, znam samo da si SDA propalitet. Nisam ga otjerao u PM, nego sam ga otjerao u 3 lijepe, što bi rekao Salkan. Pa ja, nije ga otjerao u 3 pičke materne, nego u 3 pičke materne, da se malo naučite razliku. Eto, znači u 3 lijepe sam ga otjerao. Bukvalno. Samo moment. Čovjek je, brate, dosadan ko uš, taj neki Mensur, Omar, alaikum salam, Omar, beže, Jesse, nema to davno, nisi sreću. Naletio sam na naslov videa. Vidi jednu stvar, imaš ljudi koji su ko uši dosadni, znači nakačit se, ni znaš ko je ni šta je, ali se on natovario da tebe komentariši. Ko na primjer ti mene 46 live-ova, na primjer, samo čisto onako jedan primjer. Bukvalno, znači on se je natovario da on tebe komentariše, da te, meni je odvratan, pa dobro sad ne bih ga ja komentarisao, idemo životom, ali lik jednostavno znači pokušava na sve moguće načine da se tamo dodvori, da se uviče tim pojedinima. Znači ljudi ne shvataju jednostavno da YouTube nije baš platforma koja će tako lako, vi doćete, pljunut ćete na 2, na 3 osobe, olajati i ogovoriti i tamo nagovorit se, uraditi recenziju na njih, evo ja uspješan YouTuber. To nije tako, znači. To nije tako i to sigurno nije put i način da se uspije na YouTube. Kogod misli da je to put i način da se uspije na YouTube, taj se vara. Ali džabaj, ne moraš ti nekim ljudima dogovoriti. I na kraju normalno pukneti film i zatiraš ga u 3 lijepe. Jel? Dosta više vas, jašem iz grbače, ko si ba? Ko si ti? U životu znam ni ko si ni šta si, ti mi se natovario nešto. Isto ko ti meni. Razumiješ? I normalna stvar. Nestalo dobrote u ljudima, upravo tako, znači nema pametnija posla, znači on vidi tamo jadan, on pokuša nešto da snima, da ovo, da ono, da priča o nečem, ali ne ide to nikako, apsolutno to ne pije nigdje vode i onda on kaže pa vidi ovi stalno radi, on to naziva reakcijama, u stvari čisto ogovaranje, gibet i nemimet, kao da ja to malo rada, ja uspijem, znači. Ima tužba za ogovaranje i tužiš i uzmeš pare. Pa možda se ja njima malo priklonim, pa me i one izreklamiraju i poguraju i ovo i ono.
Traže ove poznatije youtubere, ovi novi da dignu algoritam. Pa ne diže se tek tako algoritam, ko što neki misle. Ko što su neki zamislili u svojoj glavi, odo ja da napadnem velikog youtubera, pa eto da je potome, znači, da je potome. Koliko mene pojedini takozvani veliki youtuberi razvlače, blate, ovo, ono, ja bi dosta, znači, kod mene bi trebao algoritam da pobudali, znači. Ali neće ljudi, teroristi da dođu, to je fora. On bi i mogao bi, ali neće ljudi, eto, neće. Vidjeli ljudi šta se i neće, ne treba im to. Da ima milione pregleda, ali to nije tako. To nije tako, znači. To ne mora to da znači. Algoritam prepoznaje kvalitet. Zato si ti neuspješan. Kvantitet nego kvalitet. I algoritam te samo po kvalitetu gura. Nikako po kvantitetu. Zašto su neki youtuberi doživljavaju stagnaciju? Idu do određenog levela i stane, ne ide dalje. Zato što je algoritam njega prepoznao da je on u toj skupini i on će tu ostati za Zato što je fake reportaž sa fake accounta. Toniran, on ne može dalje ići. I to je to. I to je to. Tako da YouTube algoritam je jako složen, kompleksan. Algoritam, ma nebitno, skontao sam ja, o čem ti govoriš. Skontao sam ja, shvatio sam ja. Znači, ali neki ljudi, nažalost, pokušavaju na te sve moguće načine. Njima je bitno samo gledaju ovu cifru gore, pored ove figure i glave, kolika je brojka, bitno je. Znači, ne mora da znači ako ti imaš danas 300, 400, 500, 1000 pratilaca u live-u da ćeš imati sutra i prekosutra. Ili ne mora da znači ako danas imaš 10, 25, 15, 50 da ćeš imati cijelo vrijeme. Znači. I ne mora da znači da ako danas reportu 10, 20, 30, 50 puta kanal da ćeš i sutra imati alat za reportanje. To isto ne mora znači. To samo dragi Bog zna kako i kojim putem može da se odvija, da se nastavlja. Ja sam svoj kontent jednostavno, dosta sam cijelo vrijeme eksperimentisao sa kontentom, razmišljao šta, kako, ovo, ono, pa sam odrobio malo svega i svačega, pa ovako, pogotovo u zimskom periodu, gledat ću, znači, da obrađujem ove neke teme. Ja se nadam da se dobro čujem, ja vas i ne pitam. Top! Znači, gledat ćemo da obrađujemo ove neke teme koje su, hajmo reći, potrebne svima nama. Pozdrav, Lješnjak! Od kojih svi na neki način možemo da imamo neke koristi, da se okoristimo, da izvučemo nešto što je pozitivno. Evo, znači, idem, brate, i ja. Dobro, moj Ermine, hvala ti puno što se družio sa nama, pa bujrom. Treba se uhvatiti u koštac sa masom, nije to samo jedna osoba, pa lako ću. To kad počne da se osipa, nema kraja, kontaž. Ma dobro, razumijem ja, ali meni to ne znači apsolutno ništa. Taj virtualni segment mog života, mene, Allah mi te nagradio, baš je lijepo bilo, jako si ljubazan. Ermine, hvala ti puno da te Allah nagradi. Halali, ako sam šta pogriješio, nadam se da sam bio fino je kad se muslimani raziđu na lijep način. Možda se više nikad ne susretnemo prije sudnjeg dana i onda ćemo se tamo obradovati jedan drugom, jel? Noodle kaka doodle, men, hvala ti pesa na 2 eura. Men, you have very funny username. Tako bi trebalo među ljudima da funkcioniše ti odnosi međuljudski, šta ja znam. A moj Zemo, idemo životom. Što se tiče osipanja, čovjek treba uvijek da vodi računa šta i kako da se priprema za sudnji dan. Evo viš. Za neke ljude sudnji dan će biti radost, za neke tuga i žalost. Pogriješio si za onoga ko hoće da pogriješiš, pa bilo šta pričao, zato opušteno i čuvaj mi se. Assalamu alaikum svima. Alaikum salam, rahmetullahi barakatuh. Ermine, hvala ti puno, navrati kad god budeš u prilici. Kada ja polako malo fali produkcija, ona bi se možda solidarisala sa mnom, možda neki brzinski recept podijelila, mahsu selam. Alaikum salam, ne znam da li prati produkcija, možda i prati, možda prati pa neće da se javi, jer nema potrebe da reaguje, pa zato se možda i ne javlja. Uglavnom, znači mirna. Kako da kažem, moramo zaista da vodimo. Jel mirna? Računa o svemu što govorimo, što ovo, što ono. Zato ja gledam da pripremam ove tematske, znači, live-ove, od kojih ćemo, kažem, uvijek svi imati neke koristi, znači, na neki način koristiti. Pa nisu ono loši tematski live-ovi, ali da malo promijeni temu, malo sam ja dopizdio narodu, ja vjerujem.
Aldin Sefić 5 eura. Kako do sudnjeg dana kad imaš 3 dana da popraviš odnose sa osobom sa kojom si u zavodu, ešhedu en la. Tako Aldine Sefiću što u momentu kada ti treba da taj argument bude tačan da imaš 3 dana da se pomiriš, onda je to tako. Ali kad dođe moment da to treba i da izvedeš, onda... Koji Aldin Sefić? Ne znam, ne razumijem šta si napisao. Nije to tako, ne. To jest tako, ali dobro, nije sad, ali... Istiti se što će nam... Bože, sačuvaj mene Kjafra što se izigravam s tim. Pomoći, znači da se bolje, lakše snalazi. Bože, sačuvaj što se izigravam s tim da se treba pomiriti čovjekom, ali da se ne treba pomiriti čovjekom istovremeno dok se treba a ja Kjafira jebo. U životu određenim situacijama, stvarima, nego da recimo šta ja... Nije to tako mislio. Ja znam. U stvari nisam ja najbolje to skonto. Da se povodimo za koje kakvim tim tračavima, pričama, neprovjerenim informacijama. Treba provjeriti je li to vjerodostojno, ne bi ja letio pred rudu. Imaš ti neki dokaz za te? Šta ti ja znam. Ono što je sigurno Dobro, možda piše u Kur'anu, ali imaš neki dokaz da je to? Definitivno treba iz nje potvrditi ono što je u domenu, hajde da kažemo, kako bi rekao, neke neprovjerene vijesti, znači neke, kako se kaže, valja nama svima duše ispustiti, mi se ponašamo kao da ćemo vječno biti na dunjalu, pa upravo tako, znači moj zemlja upravo tako. Znači moramo da vodimo računa, ja u principu znači nisam za te neke teorije zavjera, da se nešto nagađa, da se ovo, da se ono, već samo konkretno, tako da. A samo laže i drobi sve što nije i onda konkretno i nije za neke. Potpuni ludak. Ne treba čovjek impulzivno, mada i ja znao sam nekad, kažem, nažalost da impulzivno da odreagujem i poslije shvatim da sam pogriješio, zato ne treba. Treba jednostavno stvari iskulirati, ljude iskulirati, jednostavno pustiš, ne čitaš uopšte. Dobro, ti mene iskuliraj sutra sa 47. live-om. Njihove komentare, ne obraćaš pažnju i to je to. Maja. Pratiš li kanal Juske? Pa povremeno, znači, tu i tamo. Mlad je momak, onako, vrijedan, nesposoban. A čekaj, postoji on, jel? Doguro je na neki 500-600 hiljada, čini mi se. Postoji, dobro, postoji. Prepao sam se na trenutak da ne postoji čovjek. On šara, svašta nešto. Ali eto, ima ti neki... Ima i dobrih i loših stvari, mislim, šta ja znam. A dobro, ti ćeš njemu sročiti šta su loše pa će on to pobrisat. Recimo, meni se ne sviđa ona priča, kako je tamo prostituciji u Dubaju, u ovom i ono. Eto, Juske, čuo si, briši to odmah, nemoj da ti Miki dolazi. Znači, kad u zadnje vrijeme, znači, se spomenu Ujedinjeni Arapski Emirati, odmah se nešto loše forsira. Niko ne gleda pozitivne stvari te države, šta je ono. Maja, oni bi da jebu porno glumice za 50.000 eura za noć i da seru i pišaju po njima i onda ne bi trebao niko to komentarci. Maja, jes to ružno, Juske, de to skloni da ne zna narod. Pozitivno napravila, radila, koliko je pomogla, šta je ovo, šta ono, kao što i recimo i za Saudijsku Arabiju, nažalost, uvijek gledaju negativno svijesti, prvo da je spominju. Kad se spomenu Arapi i Liđa, odmah kada je sve pokupovaše ovo, ono, tamo, vamo, niko ne spominje koliko su para donijeli, koliko su ljudi nosili njih zaradili, koliko ovo, koliko ono, tako da ja tu odvagujem, znaš, ali eto. Ništa Raja, evo ovo već traje sat 40 minuta, mislim da bi to bilo dovoljno, obradili smo